السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है आपके? جی الحمد للہ، آپ کیسے ہیں؟ अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात करें? جی تنجیم انصاری۔ ओके, सही। चलिए ठीक جی है। باقی نا ہمارے نام کی دو آئی ڈی بنی ہوئی ہے، کلشیزہ راٹھوڑ ہے وہ میری بیٹی ہے، اور میرا نام بھی تنظیم راٹھوڑ ہے، لیکن اس کی آئی ڈی بھی میرے نام سے بنا دی ہے۔ अच्छा, तो आप दोनों मौजूद हैं या एक ही है ना? نہیں نہیں، ہم دونوں الگ الگ ہے، مطلب دونوں الگ الگ موبائل سے لیتے ہیں، لیکن ہماری آئی ڈی کیا ہے، دونوں کی سیم کر دی۔ ابھی میں انشاءاللہ اب آئی ڈی صحیح کروں گی میری۔ ठीक है, सही। अभी भी कर सकती हैं। अभी भी جی कर جی میں सकती हैं। کرتی ہوں نا، کلاس میں بھی کرتی ہوں۔ ایک تو آپ کا हाँ। وقت ایسا رہتا ہے، بچے آپ سے بات کرتے تو لگتا ہے کہ تہجد کے وقت میں آپ کو پریشان کرنا پڑی ہے۔ नहीं नहीं, मेरी फिक्र नहीं करें। मैं 1 घंटा पहले से जागी हुई हूँ, मेरी फिक्र नहीं करें। ठीक है। الحمد للہ، तो اللہ تعالیٰ ہمیں रात بھی۔ रात बहुत लंबी है ना। कोई جی मसला جی नहीं है, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। आप लोग अपना सोचें, आपका भी बिजी टाइम होता है ये। ठीक है। جی तो باجی संडे भी है, باجی तो جی फिक्र نہیں کریں। ٹھیک مجھے ہے। نا باجی کلاس تو الحمد للہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی، بس حرف فیل یہ بھی کلاس میں آپ ذرا سا واضح کر دینا۔ ہاں بالکل، ابھی کر دوں گی۔ ٹھیک ہے۔ جی جی جزاک آپ لوگ اللہ باجی آپ میں۔ لوگ جواب دیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو کتنا آتا ہے نا، پھر اس حساب سے میں چلوں گی۔ ٹھیک ہے۔ جی جی باجی میں آئی ڈی صحیح کر لوں؟ ہاں کر لیں 2 آئی ڈی جزاک سے اللہ۔ آئے تاکہ مجھے پتا چلے۔ چلیں ٹھیک ہے، شیئر ہو گیا۔ آپ سے شیئر ہے اسکرین، اور میں ابھی ریکارڈنگ آن کرتی ہوں۔ ریکارڈنگ بھی شاید آن نہیں ہے میری۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا۔ م، جی جی، اور ماشاءاللہ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو باقی اسٹوڈنٹ بھی تب تک جوائن کر لیں گے، ہم لوگ اس کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ تو میں ان کا وہ سوال تھا نا، ابھی اس کا جواب دے دیتی ہوں پہلے۔ ٹھیک ہے، وہ آ جائیں تو پھر انشاءاللہ بات کرتی ہوں۔ تو اس میں سے ابھی آپ بک 1 پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری بکس ہم نے پڑھنی ہے، اور کچھ لوگ 5 پہ ہیں، کچھ 7 پہ ہیں، اور انہوں نے محنت کی ہے کافی، اور جڑے رہے ہیں اس لیے ابھی۔ لیکن ریویژن جتنا کر لیا جائے، جتنا بیس اچھا کر لیا جائے اتنا اچھا ہوتا ہے۔ بیس کے اوپر پھر سب چیزیں بنتی ہیں نا۔ تو بک 1 ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے، پہلا لیسن ہمارا پچھلی دفعہ ہو گیا تھا، آج ہمارا سیکنڈ لیسن ہے۔ تو بہت ایزی ہے، بہت ہی آسان ہے، جن نے قرآن پڑھا ہوا ہے ان کے لیے بہت ہی ایزی سے۔ میں شروع کرتی ہوں انشاءاللہ۔ یہ ہمارا لیسن 1 ہے، اور یہ ہماری ایکسرسائز بک ہے۔ ٹھیک ہے، ایکسرسائز بک ہے یہ، اور اس میں سے ہم کریں گے۔ تو میں کچھ سوال کروں گی، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ جواب دیجئے گا۔ یہ جو ہے، اچھا پہلے میں وہ بتا دوں ان کے سوال کا جواب۔ لفظ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جو ورڈ ہوتا ہے یا لفظ ہوتا ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسم، نہیں، کلمہ، کلمہ کہتے کل ہیں۔ ٹھیک ہے، کلمہ ٹھیک ہے۔ کلمہ کہتے ہیں۔ انگلش میں ورڈ کہتے ہیں، اور عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں، اور اردو میں لفظ کہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، کلمہ جو ہے اس کی پھر 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی ورڈ ہونا، ایک ورڈ، ایک لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور اس کی پھر 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اسم، اور ایک ہوتا ہے فعل، اس سے باہر کچھ نہیں ہوتا، یا پھر حرف ہوتا ہے۔ تو جو بھی یہاں پہ لفظ لکھے ہیں وہ ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ جیسے ہے تو یہ ان تینوں میں سے کیا ہے؟ ان تینوں میں سے کیا ہے؟ یہ ایک کلمہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ ایک کلمہ ہے۔ حرف جو ہوتا ہے وہ بھی کلمہ ہوتا ہے نا، تو یہ ایک کلمہ ہے۔ تو کلمے میں سے کون؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ کیا ہے یہ والا؟ ان تینوں میں سے کیا ہے؟ کیا میں اس کو اسم کہوں، فعل کہوں، یا حرف کہوں؟ فیل، اتنا چھوٹا فعل ہوتا ہے؟ فعل تو اتنا چھوٹا نہیں، حرف حرف ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، حرف، جیسے ہاں واو ہاں، ہو گیا، واو ہو گیا ہے نا، لا ہو گیا، نام ہو گیا، یہ کس کیٹیگری میں آئیں گے؟ یہ حرف کی کیٹیگری میں آئیں گے، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، نام ہو گیا، لا ہو گیا، ہو گیا، یہ بھی کیا ہے؟ حرف ہے۔ بھی حرف ہے، تو یہ حرف کے خانے میں آئیں گے، فعل کے خانے میں نہیں آئیں گے، اسم کے خانے میں نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ حرف ہیں۔
حرف کی جمع کیا ہوتی ہے؟ حرف کی جمع کیا ہوتی ہے؟ حروف. حروف. حروف، یہ حروف ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد میں پوچھتی ہوں کہ حاذا کیا ہے؟ حاذا کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، یا حرف ہے؟ کیا اس کو میں اس میں ڈالوں یا اس میں ڈالوں یا اس میں ڈالوں؟ اسم ہے باجی. اسم ہے. حاضا. ہاں، کیوں اس میں اسم بتائیے. اشارہ. ہاں، کیوں اس میں بتائیے. کیونکہ ہم یہ اسم اشارہ بولتے ہیں نا. جی اسم اشارہ. اسم اشارہ بولتے ہیں نا، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا اسم اشارہ ہے، تو یہ آپ کا یہاں پر آئے گا، یہ اسم ہے. اور کتاب کیا ہے؟ یہ کہاں پہ آئے گی؟ فعل میں آئے گی، حرف میں آئے گی، اسم میں آئے گی؟ اس کو کدھر ڈالوں؟ کتاب فعل ہے باجی. فعل. اچھا، فعل ہے. اچھا، تو یہ کتاب جس کے اوپر تنوین آ جائے نا وہ اسم ہوتا ہے. جس کے آخر میں تنوین آ جائے نا، یہ لکھا ہوا تنوین ہے نا، یہ جس کے آخر میں تنوین آ جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم ہوتا ہے. تو آپ نے ہر تنوین والے کو یہاں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا. یہاں ڈالنا ہے، اسم میں ڈالنا ہے. اور ہر الف لام والے کو بھی ادھر ہی ڈالنا ہے. الکتابو ہوگا تب بھی وہ اسم ہی ہوگا. کتاب کسی چیز کا نام ہے نا. اسم ہوتا کیا ہے؟ اسم نام ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا نام ہوتا ہے اسم، ہے نا. تو کتاب کسی چیز کا نام ہے تو وہ اسم ہے، ٹھیک ہے. تو حاذا بھی اسم و اشارہ کہتے ہیں، تو اسی میں آئے گا. کتاب ان کو بھی اسم ہی کہتے ہیں، نام ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی ادھر ڈالیں گے. فعل میں نہیں جائے گا. فعل جو ہوتا ہے وہ تو کوئی کام ہوتا ہے نا. مثلا آپ کے بک میں لکھا ہوتا ہے اقرا، یہ لکھا ہوا ہے. اب یہ کیا ہے؟ اقرا کیا ہے؟ پڑھو. پڑھو کام ہے نا یہ، تو اس کو ہم اقرا کو یہاں ڈالیں گے. لیکن سارے ہیں لفظی. کلمے کی ہی 3 اقسام بن رہی ہیں. اقرا، ٹھیک ہے. اب اس میں آپ مجھے بتائیے، حاذا بھی ہو گیا، اس کو ادھر ڈالا، کتاب کو بھی ڈال دیا. حمزہ کو ہم نے حرف میں ڈال دینا ہے یہاں پہ، کیونکہ یہ حرف ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آپ کا بتائیے مجھے اقرا. اچھا، اقرا میں نے فعل میں ڈالا ہے. بی کیا ہے؟ بی. بی کیا ہے؟ یہ بی ہے، چھوٹا سا بی. کیا ہے یہ؟ اس کو میں کدھر ڈالوں؟ اسم میں ڈالوں، فعل میں ڈالوں، حرف میں ڈالوں؟ الف فعل. بات، الف بات تا سارے کیا ہیں یہ؟ الف بات تا جو پورا آپ پڑھتے ہیں نا، قاعدہ ہر. قاعدہ حرف ہوتے ہیں وہ. سب سے پہلے آپ کو حرف پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ حروف پڑھائے جاتے ہیں، الف با تا. وہ سارے حرف ہیں، نہ وہ اسم ہے نہ وہ فعل ہیں، ٹھیک ہے. وہ سارے حروف ہوتے ہیں، وہ سب یہاں آئیں گے. با تا سا جو بھی آپ پڑھتے ہیں نا. آگے کیا پڑھتے ہیں؟ با تا سا کے بعد جیم. یہ سارے حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ حرف کے خانے میں آئیں گے. تو بی بھی کیا ہے؟ آپ کا حرف ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا سوتن کیا ہے؟ تنوین آ گئی نا. جس پہ تنوین آ جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم. اسم ہوتا ہے. وہ اس اسم، چاہے 2 پیش آ جائیں چاہے 2 زیر آ جائیں، چاہے کتابن ہو کتابن ہو، وہ سب کیا ہوگا؟ اسم ہی ہوگا. تو سوتن بھی کیا، اس میں تنوین آ رہی ہے، وہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے نا. سوتن. تو کوئی بھی آیت قرآن کی لیں گے، اس میں سب سے پہلے آپ نے اسم، فعل اور حرف کو پہچاننا ہے، ٹھیک ہے. اس میں حرف کون سے ہیں ان کو الگ خانے میں لکھنا ہے. یہ اس میں فعل کون سے ہیں الگ خانے میں لکھنے ہیں. اسم کون سے ہیں الگ. یہ پہچان سب سے پہلے آپ کو ہونی چاہیے. پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، پڑھنا تو آپ کو آتا ہے، آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے، آپ کو عربی پڑھنی آتی ہے. عالن کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. عالن کوئی مشکل نہیں، جس پہ تنوین آ جائے اس کو یہاں ڈال دیں اسم کے خانے میں. عالن. عالن کا مطلب ہوتا ہے اونچی آواز میں. اقرا، دیکھ نیچے لکھا ہوا ریڈ الاؤڈ، یعنی اونچی آواز میں عربی کو پڑھنا ہے. اقرا پڑھیے بصوت عالن، اونچی آواز میں، صحیح ہے. تو اب آپ آگے آئیں تو پڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو اب آپ کو پتہ لگ گیا
کہ لفظ جو ہوتا ہے اس کو، یا ورڈ انگلش میں ورڈ کہتے ہیں، اس کو عربی میں کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے زیر زبر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ دمہ فتح کسرہ کہتے ہیں نا. یہ سب کو پتا ہے نا کہ دمہ فتح کسرہ ہوتا ہے. جی تو ہم کیا جی کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو دمہ فتح. اسی طرح لفظ کو کلمہ کہتے ہیں عربی میں. مشکل نہیں ہے، کلمات ہوتے ہیں نا، ہے نا. بہت سارے الفاظ جو ہوتے ہیں ان کو کلمات کہتے ہیں، جیسے انگلش میں برڈز کہتے ہیں. پھر کلمے کی صرف 3 قسمیں ہیں. کوئی بھی لفظ آپ دیکھیں، کوئی بھی ورڈ آپ دیکھیں گی نا کتاب میں، تو اس کو جج کرنا ہے آپ نے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، یا حرف ہے. اگر وہ چھوٹے چھوٹے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ وہ حرف ہیں، پارٹیکلز ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ریت کے پارٹیکلز ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے. پھر اگر اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا اسم ہے. تنوین والا ڈیفینیٹلی اسم ہے. اس کے بعد فعل کیا ہے؟ ان میں کام ہوتا ہے، پڑھنا. پڑھیے، حکم دیا جا رہا ہے آپ کو، پڑھیے. اقرا وقتب. وقتب کیا ہوگا؟ اکتب کیا ہوگا؟ وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ امر بھی، ہوگا. ہاں وہ بھی آپ کا فعل ہوگا نا. ہوں. اس میں بھی کام ہے نا، تو یہ فعل ہوگا. تو 3 چیزوں سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. یہاں پہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ ان تینوں میں ہی فٹ ہوگا. اب آپ کا کام ہے اس کو کہاں فٹ کرنا ہے. صحیح ہے. تو حاضہ کہاں فٹ ہوگا؟ اسم میں، کیونکہ ہم اسم اشارہ کہتے ہیں. کتابن کہاں فٹ ہوگا؟ وہ بھی اسم میں، کیونکہ اس کے پر تنوین آ رہی ہے. پھر اس کے بعد فعل تو آپ کا یہی اقرا ہی آیا ہے، پڑھیے، ریڈ. یہ فعل آیا آپ کا، کیونکہ اس کے اوپر تنوین بھی نہیں ہے اور یہ چھوٹا سا بھی نہیں ہے کہ اس کو حرف کے خانے میں ڈال دیں. اور یہ اسم بھی نہیں ہے، اس کے اوپر تنوین نہیں ہے. تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ فعل کہیں گے. اور فعل بھی کون سا کہیں گے؟ فعل امر. فعل امر کہیں گے کیونکہ اس میں حکم ہے. امر کیا ہوتا ہے؟ حکم دینا. تو اس میں حکم دیا جا رہا ہے آپ کو، آپ سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ اقرا بصوت عالٍ. اونچی آواز میں پڑھیے. عالٍ کا مطلب ہوتا ہے اونچی آواز میں. جیسے ہم کہتے ہیں ربی الاعلی، ہے نا، تو وہ بھی لفظ اسی سے بنا ہوا ہے، اعلی. صوت ہوتی ہے آواز جو ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں. کوئی بھی جانور ہے، پرندہ ہے، وہ آواز جو بھی نکالتا ہے اس کو صوت کہتے ہیں. انسانوں کی آواز کو بھی صوت کہتے ہیں. تو حاضہ آپ کا اسم ہو گیا، کتابن آپ کا اسم ہو گیا، حاضہ دفتر، یہ سارے اسم ہی ہیں. اچھا، اب اگر اس میں سے ایک ورڈ ہم لیں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ ایک ورڈ اگر ہم لیتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اکیلا ایک فرد ورڈ. نہیں ہر، مفرد ہاں اس کو مفرد کہتے ہیں. اکیلے اکیلے لفظ کو مفرد کہتے ہیں. جی اکیلے لفظ کو مفرد کہتے ہیں. لیکن جب 2 لفظ ملا کے پڑھے جاتے ہیں تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ جب 2 لفظ مل جاتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ مفرد کا اپوزٹ کیا ہے؟ لاسٹ ٹائم بتایا تھا میں نے. ایک ورڈ کو، ایک کلمے کو مفرد کہتے ہیں. جو اکیلا لفظ ہوتا ہے نا، جو ورڈ ہوتا ہے اس کو مفرد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب 2 مل جاتے ہیں، مفرد پلس مفرد ہو جاتے ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ 2 جب مل جاتے ہیں تو اس کو کیا کیا کہتے ہیں؟ تسنیہ اس کو سنیے بھائی، سنیے. مفرد پلس مفرد جب 2 مل جائیں گے، حاضہ کتابن، دونوں کو ملا کے پڑھ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. یہ جو حاضہ آیا تھا نا یہاں پہ اوپر، یہ جو ہے یہ مفرد ہے. اگر حاضہ اکیلے آئے تو وہ بھی مفرد ہے. کتاب اکیلے آئے تو وہ بھی مفرد ہے. لیکن جب 2 مل جاتے ہیں، مفرد پلس مفرد، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں. بس یہ آپ نے 1-2 باتیں یاد رکھنی ہیں، ان کو یاد کرنا ہے. یاد کرنے سے یاد ہوں گے. تو ایک لفظ ہوگا تو مفرد ہوگا، 2 مل جائیں گے، مفرد پلس مفرد ہو جائیں گے تو مرکب ہو جائیں گے. مشکل بات ہے. اچھا، اب میں آپ سے سوال کرتی ہوں، مجھے بتائیں حاضہ کیا ہے؟ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ حاضہ سب سے پہلے کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، یا حرف ہے؟ اس اسم ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم نے اس کو اسم کے خانے میں ڈالا تھا. تو یہ اسم ہے، اسم و اشارہ ہے. جس کے ساتھ اسم لگ جاتا ہے وہ اسم ہی ہوتا ہے. اسم ضمیر، اسم اشارہ، ہے نا، اسم موصول، وہ پھر اسم ہی ہوتا ہے. پھر وہ فعل نہیں ہو سکتا، پھر وہ حرف نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ کیا ہے؟ دفترن کیا ہے؟ یہ اسم ہے، فعل ہے، اس حرف ہے؟ حرف
हर्फ क्यों कह रही है? इसके ऊपर तनवीन देखिए ना, इसमें है। इतनी बड़ी तनवीन आ रही है ना आगे। देखिए जी। हर्फ के ऊपर कहीं भी तनवीन नहीं आई, हर्फ के ऊपर तनवीन नहीं आई, ये बिल्कुल अलग चीज है। इसम के ऊपर तनवीन आई है, आलिन के ऊपर भी तनवीन है, सौतिन के नीचे भी तनवीन है, किताब उनके ऊपर भी तनवीन है। तो ये इसम है, तो जिसके ऊपर तनवीन आएगी वो इसम के खाने में जाएगा। फेल पे भी तनवीन नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, मर के भी नहीं आएगी। क्यामत आ जाएगी तब भी फेल के ऊपर तनवीन नहीं आ सकती, क्योंकि तनवीन सिर्फ इसम पे आती है, हर्फ के ऊपर भी नहीं आएगी। तो अब आपने नहीं कहना ये हर्फ है, ठीक है? ये भी इसमें और ये भी इसमें, ठीक है? हाजा भी इसम के खाने में जाएगा और किताब में, यहाँ देखे मैंने इसम के खाने में लिखे हैं ये। अच्छा, उसके बाद ये अगर इसको अलग से बोलते हैं हाजा को तो वो मुफरद है, किताब उनको अलग से बोलते हैं तो वो मुफरद है। लेकिन जब दोनों को हाजा किताब उन दोनों को मिला देते हैं तो वो मुरक्कब बन जाता है, ठीक है? वो मुरक्कब, उसको फिर मुरक्कब कहते हैं। हाजा दफ्तर मुफरद है, ये मुरक्कब है। हाजा दफ्तर उन क्या है, मुरक्कब है या ये मुफरद है? मुरक्कब। मुरक्कब मुरक्कब, मुरक्कब क्यों है बताएं? क्योंकि दो वर्ड्स मिले हैं। हाँ, जब दो वर्ड मिल जाते हैं। अगर सिर्फ हाजा लिखा हो ना, या मन लिखा हो या माँ लिखा हो, बस ये दिखने हाजा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, आपको नजर आ रहा है? ये इधर भी हाजा लिखा हुआ है ना? ये भी लिखा हुआ है। अब ये अकेला लिखा हुआ है बेचारा, तो जो अकेला होता है उसको मुफरत कहते हैं। अल्लाह ताला के सामने हम कैसे पेश होंगे? जब अल्लाह के पास हिसाब के लिए जाएंगे तो कैसे जाएंगे? अकेले अकेले जाएंगे। दुनिया में इंसान कैसे आता है? अकेले अकेले आता है, जाता भी अकेले अकेले, अल्लाह के सामने भी अकेले अकेले पेश होगा। तो वो जो अकेला होता है ना उसको कहते हैं मुफरद। फर्दन फर्दन, अल्लाह के पास हम फर्दन फर्दन जाएंगे, अकेले अकेले जाएंगे। तो उसी से मुफरद बना हुआ है, अकेला लफ्ज मुफरद कहलाता है। फिर जब दो मुफरद मिल जाते हैं, ये भी मुफरद है ये अलग से मुफरद है, ये दोनों मिल गए तो ये क्या बन गए? मुरक्कब बन गए। आप मुझे बताएं रसूल क्या है? रसूल मुफरद है या मुरक्कब है? मुफरद है या मुरक्कब है? अकेला लफ्ज है ना रसूल। जैसे हाजा अकेला है, दफ्तर अकेला है, तो ये क्या है? रसूल मुफरद। मुफरद है ये। अच्छा, अल्लाह क्या है मुझे बताएं? ये बहुत ही आसान है, ये तो बेसिक चीज है, मुफरद। मैं आपको कोई मुश्किल नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये अल्लाह हु क्या है? ये भी मुफरद, अल्लाह भी अकेले है ना, है ना? सही है, ये भी मुफरद है, ये भी मुफरद है। अब ये मुफरद प्लस अगर इनको मैं मिला के बोलूं, ये मुफरद था ये भी मुफरद था, अब इनको मैं बोलती हूँ रसूलुल्लाही, बोलते हैं ना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलते हैं ना, तो ये क्या होता है? रसूलुल्लाही। अब ये दिन मिला के पढ़ रहे हैं ना दोनों को, है ना, रसूलुल्लाही, दोनों को मैंने जोड़ दिया। अब ये क्या बन गया? मुफरद, पहले ये मुफरद था, मुरक्कब। अब ये मुरक्कब बन गया। तो जब दो लफ्जों को आप मिला के पढ़ते हैं तो वो मुरक्कब होता है, और जब अकेले हाजा को पढ़ते हैं तो ये मुफरद होता है। हाजा के साथ दफ्तरुन भी लिखा हुआ है तो अब ये मुरक्कब हो गया। अकेले यहां मैं दफ्तरुन लिख दूं तो वो मुफरद होगा। मुफरद का मतलब होता है अकेला। अगर लफ्ज अकेला लिखा हुआ है तो मुफरद है, अगर दो मिला के लिखे हो तो मुरक्कब है। तो ये सारे जितने भी है ना ये मुरक्कब हैं। हाजा दफ्तरुन, हाजा किताबुन, व हाजा दफ्तरुन, मिला के पढ़ रहे हैं ना, अलग अलग तो नहीं लिखे हुए। ये वो क्या है बीच में रेड कलर से लिखा हुआ है? इसमें फेल है, हर्फ है। जी इसको, ये हर्फ है। ये हर्फ है, छोटे छोटे जो होते हैं ये हर्फ होते हैं, ठीक है? छोटे छोटे जो होते हैं ना वो हर्फ होते हैं। और ये जो है ये इसम है, क्योंकि इसम इशारा बोलते हैं तो इसम होगा। ये आपका क्या है? तनवीन आ गई है तो ये इसम है। तो ये आपने पहचान करनी है ना, फिर अभी तक, वरना तो रीडिंग तो कोई मुश्किल नहीं है, आपने कुरान पढ़ा हो, मैं आपको रीडिंग करा दूं। अब माँ क्या है? माँ भी एक कलिमा है, ठीक है ना, और हाजा भी एक कलिमा है, दोनों मिला के पढ़ रहे हैं तो अब ये क्या हो गए? ये भी मुफरद है ये भी मुफरद है, दोनों को मिला दिया, माँ हाजा। अब ये क्या बन गया? दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? मुरक्कब। मुरक्कब बन गया। मुरक्कब। पता है इसका मुरक्कब का मतलब क्या होता है? एक दूसरे पे सवारी करना, एक लफ्ज दूसरे लफ्ज के ऊपर सवार हो रहा है। रकबा का मतलब होता है, राकिब होते हैं, सवार को कहते हैं, जो सवारी करने वाला राइडर होता है।
चाहे वो साइकिल पे जा रहा है, चाहे स्कूटर पे जा रहा है, चाहे बस में जा रहा है, उसको कहते हैं राकिब। तो मुरक्कब उसी से बना हुआ है, एक लफ्ज दूसरे लफ्ज के ऊपर सवारी कर रहा है, मिल रहा है, उसके ऊपर एक दूसरे के साथ मिल रहा है, तो ये क्या बन जाता है, फिर मुरक्कब बन जाता है। ठीक है। अब अकेला पढ़ेंगे तो माँ, इधर कहीं कहीं माँ लिखा, हाँ ये हाजा लिखा, अकेले लिखा है। इसी तरह अकेले माँ लिखा हो तो ये मुफरद है, लेकिन जब मिला के दोनों पढ़ रहे हैं माँ हाजा, तो ये मुरक्कब है। तो मुफरद प्लस मुफरद मुरक्कब होता है, ये भी मुफरद ये भी दोनों को मिला दिया, मुरक्कब हो गया। हाजा किताबुन, ये क्या है, मुरक्कब है, ये मुफरद है, दोनों को मिला के पढ़ रहे हैं, मुरक्कब। मुरक्कब हो गया। ठीक है ना। मा हाजा मिला के पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, मुरक्कब। मुरक्कब है, ये मुफरद नहीं है। अगर सिर्फ हाजा लिखा होता ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फिर आप मुफरद कहते, दो मिल गए, हाजा किताबुन, तो हाजा किताबुन मुरक्कब है। तो हम अलग अलग भी लफ्जों को पढ़ेंगे और मिला के भी पढ़ेंगे, मा हाजा, क्योंकि अकेला अकेला तो कुछ भी नहीं होता ना, है, बगैर शादी के ये बच्चे हो जाते हैं, शादी करते हैं ना, फैमिली बनाते हैं ना, अकेला तो कुछ भी नहीं है। अकेला तो बादल भी नहीं बरसता, एक अकेली बदली होगी उसमें से बारिश नहीं हो सकती। अल्लाह ताला उनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं जोड़ते हैं जोड़ते हैं। तो जोड़ने में ही फायदा है, किसी के साथ जुड़ जाएं, किसी क्लास के साथ जुड़ जाएं, किसी के साथ जुड़ के पढ़ें। अकेले अकेले क्या आया, टाइम जाया हो रहा है सबका, कहीं जुड़ें और पढ़ें। तो मुरक्कब होने में ही फायदा है, फिर मीनिंग। अकेले आप बा करते रहे, मैं करते रहे, अला करते रहे, क्या फायदा उसका, कुछ फायदा है। लेकिन जैसे ही हम किसी और इसम के साथ जोड़ते हैं उसको, किसी और कलमे के साथ, एक कलमा दूसरे के साथ, मुफरत को मुफरत से जोड़ते हैं, तो उसका मीनिंग बन जाता है। अकेले माँ क्या है, इसका मतलब होता है क्या, व्हाट। अकेले वट करते रहें, क्या है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जब हाजा लगा दिया, मुरक्कब बना दिया, माँ हाजा, अब सवाल बन गया, ये क्वेश्चन मार्क आ गया आगे, माँ हाजा व्हाट इज दिस, ये क्या है, बच्चा सवाल कर रहा है, माँ हाजा, माँ हाजा, हाजा किताबुन, ये किताब है। अब जवाब भी आ गया उसका, हाजा किताबुन, ये किताब है। तो अगर आप सिर्फ किताब कहें या सिर्फ हाजा कह दें तो उसका कुछ मतलब होगा नहीं। जुमला बनाने में दो लफ्जों को जोड़ने में मुरक्कब में ही फायदा है। सही है। तो क्लास से जुड़े रहें और क्लास से जोड़ के पढ़ें, मुश्किल कुछ नहीं है, मैं आपको इससे भी आसान करके पढ़ा सकती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोग कुछ सीख के जाएं क्लास में, खाली रीडिंग करके ना जाएं। थोड़ा 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 आप अपने ऊपर सख्ती करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी कर देंगे। अपने आप को मुश्किल में डालना होता है। तो अभी मैं आपसे रीडिंग भी करवाती हूँ इंशाल्लाह। तो ये अभी आपने पिछली दफा का पढ़ा हुआ है ना, सो मैं दोहरा रही हूँ। तो माँ क्या है, ये एक कलिमा है, हाजा एक कलमे है। एक कलमे को मुफरत कहते हैं, और जब मुफरद और मुफरद दो कलमे मिल जाते हैं, ये भी कलिमा ये भी कलमा, ये भी मुफरद ये भी मुफरद, मुफरद और कलमा एक ही बात है। मुफरद और कलमा एक ही बात है, चाहे आप उसको कलिमा कौन कहें चाहे मुफरद कहें, बात एक ही है। जब दो कलिमात मिलते हैं, ये भी कलिमा है ये भी कलमा है, तो मुरक्कब बन जाता है। उसको फिर आप मुफरद नहीं कह सकते, फिर वो मुरक्कब बन जाता है। अच्छा जनाब, ये सारा हमने पढ़ लिया था, इसमें कुछ मुश्किल है, सिर्फ आपको पहचान नहीं है कि माँ क्या है, हाजा क्या है। तो माँ को मैं किस में डालूं, इसम में डालूं या फेल में डालूं या हर्फ में डालूं, कौन बताएगा। तीन चीजें हैं हर्फ। ना। हाँ ये कलिमा तो है, ये कलिमा तो है, लेकिन इसको मैं किस में डालूं, इसम में डालूं, फेल में डालूं, हर्फ। हर्फ में, हर्फ में डालूं। हर्फ। ठीक है, हर्फ में डाल देते हैं। ठीक है। लेकिन इसको हम कहते क्या हैं, किसी को इसका नाम आता है, माँ का, क्वेश्चन के लिए आ रहा है ना, तो इसके साथ हम इसमें क्या, इस्मु इस्तफाम कहते हैं। तो फिर ये इस्म हुआ ना, जब हम इसको इस्मु इस्तफाम कहते हैं तो फिर ये इस्म हुआ ना, हर्फ तो नहीं हुआ। ठीक है। जब ये नफी का मानी देगा ना, याद रखें, नफी का मानी देगा उस वक्त ये हर्फ होगा।
اس کے علاوہ اگر یہ اللہ زی کا معنی دے رہا ہے یا کوشچن کا معنی دے رہا ہے تو پھر یہ حرف نہیں ہوگا، پھر یہ اسم ہوگا۔ اس کے 3 معنی ہوتے ہیں ماں کے۔ ماں کا مطلب نوٹ بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر ماں اس کا کیا مطلب ہے؟ واٹ، کیا۔ یہاں پر اس کا کیا، یہ کیا ہے، یہاں پر اس کا کیا معنی ہے۔ اور ایک معنی اس کا اور ہوتا ہے جو، اللہ زی کے معنی میں جب آتا ہے تو یہ دونوں کیا ہیں، یہ اسم ہے، اور یہ ناٹ کا معنی جب دیتا ہے ماں تو پھر یہ حرف ہوتا ہے۔ تو یہ ابھی جس کو مطلب ہے جو ہے سمجھ رہے ہیں اس بات کو، ان کے لیے یہ بہت فائدے مند بات ہے، اور جن کو سمجھ نہیں آئی اس کو ادھر ہی مٹی ڈال دیں اس کے اوپر۔ وہ ان کے لیے میں نے بولا ہی نہیں، ان کے لیے صرف میں نے اتنا سوال کیا تھا کہ اس کو میں اسم میں ڈالوں، فعل میں ڈالوں یا حرف میں ڈالوں۔ اب کیا جواب ہے آپ لوگوں کو؟ اسم میں ڈالوں، فعل میں ڈالوں یا حرف میں ڈالوں؟ اسم. اسم میں، کیونکہ اسم و استفہام کہتے ہیں نا۔ ماں کیا ہے اور من بھی کیا ہے، یہ اسم و استفہام ہے۔ من بھی، آگے من بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ بے جان چیزیں جتنی ہوں گی ان کے لیے ماں آئے گا کوشچن کے لیے۔ انسانوں کے لیے ماں نہیں لگا سکتے۔ کسی لڑکے کو دیکھ کے ہم کہیں کہ ماں ہاذا، تو کیسا لگے گا؟ کسی آدمی کو دیکھیں، کسی عورت کو دیکھیں، ہم بولیں ماں، اس کو ہم بولیں کہ ماں ہاذا، تو کیسا لگے گا؟ واٹ از دس، یہ تھوڑی بولتے ہیں۔ کسی بندے کے بارے میں پوچھنا ہو تو واٹ از دس تھوڑی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ہو از دس۔ تو ہو کے لیے پھر کیا آتا ہے؟ من آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اسم و استفہام ہے اور یہ بھی اسم و استفہام ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ یہ بے جان چیزوں کے لیے اور یہ انسانوں کے لیے۔ جب بے جان چیز کے بارے میں سوال کریں گے نا، ما ہاذا، یہ بے جان چیزیں ساری جتنی بھی ہیں، وہ سوال کر رہا ہے نا اشارہ کر کے، یہ جو اشارہ کر رہا ہے یہ ہاذا ہے، یہ اسم و اشارہ ہے، اس کے ساتھ یہ اشارہ کر رہا ہے۔ اور بے جان چیز کی طرف کر رہا ہے تو پھر کیا ہے، وہ آپ کا ماں لگائیں گے۔ لیکن اگر یہاں پر ایک بچے کی شکل یا آدمی کی شکل بن رہی ہے اور یہ اشارہ کر رہا ہے ماں ہاذا، تو غلط ہو جائے گا نا۔ پھر اس کو کیا کہنا پڑے گا؟ اس کو کہنا پڑے گا من ہاذا، وہ آج ہم پڑھنے والے ہیں آگے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں اسم و استفہام ہے، حرف نہیں ہیں یہ۔ تو جنہوں نے حرف کہا تھا وہ کریکشن کر لے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسم ہے دونوں، ٹھیک ہے نا، حرف نہیں ہے یہ، حرف نہیں، حرف واو ہے، ٹھیک ہے، واو حرف ہے۔ ما اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی مفرد ہے، یہ بھی مفرد، جب ملایا ما ہاذا مرکب بن کے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں ابھی۔ ما ہاذا باجی دوبارہ، ہاں ما ہاذا آ گیا، ٹھیک ہے، ما ہاذا۔ تو اب اس کے لیے اگر کوشچن کرنا ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ اس کے لیے آپ نے کوشچن کیا ما ہاذا، اب اس کے لیے کوشچن بنائیں، کیا کوشچن آئے گا اس کے لیے؟ آپ نے پوچھنا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو آپ ماہذا. من ہاذا تو نہیں کہیں گے نا، ماہذا. ما ہاذا کہیں گے، کیونکہ یہ کیا چیز ہے، یہ بے جان چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی آپ کا کیا ہے، ما ہاذا، کیونکہ یہ بھی بے جان چیز۔ اب اس کا جواب دیں، کوشچن تو انہوں نے بتا دیا، آپ جواب دے دیں مجھے۔ جواب میں کیا کہیں گے؟ ما ہاذا کے جواب میں کیا کہیں گے؟ هذا كتاب. ہاذا کتاب، ٹھیک ہے۔ ماں کو نکال دیں گے، ابھی وہ کوشچن کے لیے تھا، وہ نکال دیں گے، اس کوشچن مارک کو بھی نکال دیں گے، اس کو بھی نکال دیں گے۔ ہاذا لیں گے یہاں سے اور آگے کتابن بتا دیں گے۔ ہاذا کتاب، اب یہ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ مجھے بتائیں، ہاذا کتابن یہ مفرد ہے یا مرکب ہے نا مرکب؟ بیٹا؟ مرکب ہے، کیونکہ 2 الفاظ ملا کے ہم نے ایک جملہ بنا دیا نا۔ اس کا ترجمہ جی کیا باجی، ہوگا، ٹرانسلیشن کیا ہوگا ہاذا کتابن؟ یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب ہے، یہ ایک کتاب بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تنوین لگا ہو تو ایک بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک کتاب ہے، صحیح ہے۔ تو اوپر یہ والا کوشچن تھا ما ہاذا، اس کا کیا جواب ہوگا؟ ما ہاذا، ہاذا کتاب. ہاذا کتاب، اس کو نکال دیں، اس کو نکال دیں، ہاذا کو یہاں لکھیں اور آگے اس چیز کا نام لکھ دیں، ہاذا کتاب، ٹھیک ہے۔ ہاذا کتاب، میں آپ کو یہ بک بھیجوں گی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ کام بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ آپ دیکھیے ما ہاذا، اب و ما ہاذا، اب دونوں کو ملا کے پوچھ رہے ہیں، وہ سے جوڑ دیا دونوں کو، اس کو بھی جوڑ، اس کو اس سے جوڑ دیا۔ اب یہ وہ ڈال دیا بیچ میں، وہ حرف ہے، ما اسم ہے، ہاذا بھی اسم ہے، یہ وہ حرف ہے۔ فعل یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے،
फेल में काम होता है, तो यहाँ तो कोई ऐसा लफ्ज नहीं जिसमें कोई काम हो, पढ़ो लिखो, है ना। अच्छा, अब ये क्या है माहाजा, ये क्या है व माहाजा, और ये क्या है। अब दोनों का आपने जवाब देना है। तो पहले इसका जवाब दें, फिर वो डाल के इसका जवाब दें। कौन देगा? न्यू स्टूडेंट्स में से दे इसका हाजा जवाब। दफ्तरुन हाजा दफ्तर, गुड। व आपका ना, हाजा आपका किताबुन। नाम नाम क्या है बेटा? मुकद्दस फातिमा। अच्छा, हाजा दफ्तरुन, मेरे लिए सब व बच्चे हाजा ही हैं। किताबुन। हाजा दफ्तरुन, ठीक है। व हाजा वहाजा, किताबुन। हाजा किताब। अब हमारा जुमला और लंबा हो गया ना थोड़ा, क्योंकि दो सवाल इकट्ठे कर लिए ना, तो हमें दो जवाब इकट्ठे देने पड़े। पहले इसका जवाब दिया हाजा दफ्तरुन, फिर वो डाला, और फिर हाजा किताबुन कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। अच्छा, अब मुझे बताएं इसके बारे में, सवाल खुद आपने बनाना है, सवाल नहीं बना हुआ, इसका तो सवाल बना हुआ था। इसका सवाल बनाए। बेजान चीज है, हाँ महाजा। मा लगेगा। हाजा। महाजा, बेजान के लिए मन नहीं लगाएंगे, मन इंसानों के लिए लगाते हैं। अगर कोई यहाँ पे आदमी की पिक्चर होती तो हम बोलते मन हाजा। अभी ये है तो, अब ये क्या है हाजा बैतुन, हाजा बैतुन। हाजा क्या है? इसमें, बैतुन भी इसमें, दो इसम जब मिलते हैं ना, ये भी इसम है, ये भी इसम है, जब दोनों मिल गए तो क्या बन गया? इज इक्वल टू, क्या लिखूं? मुरक्कब। ये भी मुफरद, ये भी मुफरद, दोनों मिल गए, मुरक्कब बन गया, है ना। ये भी कलिमा, ये एक कलिमा है, ये दूसरा कलिमा है, मुरक्कब बन गया। अच्छा भी, अब इसमें आप मुझे बताएं इकरा क्या है? इसमें फेल है, हर्फ है। फेल है। हाँ, लो। तीन तीन चीजों में से एक ही होगी। इकरा क्या होगा? वो आपका इसम होगा। एक सेकंड में मिनिमाइज कर देती हूँ, आपको बॉदर कर रहा है ना बार बार। तो ये क्या है? इकरा क्या है? इकरा क्या बताया? क्या बताया आप फेल। लोगों ने? फेल है, क्योंकि उसमें कोई काम है ना, पढ़ो। इस सब में कोई आपका नाम है, आपका नाम अगर मुकद्दस है तो उसमें कोई क्या है? उसमें कोई काम है? मुकद्दस में तो कोई काम नहीं है ना। मुकद्दस का मतलब क्या होता है? पाक, है ना, पाक होता है ना मुकद्दस। तो मुकद्दस पाक में कौन सा काम है भाई? कोई काम नहीं है, तो वो नाम है, वो इसम है। इसी तरह आपका जो है आलिन, ये क्या है? दोनों क्या है? सऊतिन आलिन क्या है? इसमें या फेल है या हर्फ है? सऊतिन के बारे में पहले बताएं, इसमें फेल है हर्फ है? आवाज। इसम। हाँ, इसमें तनवीन आ गई ना। मैंने क्या बताया? जिस पे तनवीन आ जाएगी वो इसम होगा। इस पे भी तनवीन आ रही है, ये भी इसम होगा। इस पे तनवीन नहीं आ रही तो ये फेल है। और ये छोटा सा बीच में नन्ना सा क्या है? बी। बी क्या है? हुर्फ जर। हर्फ है। बस अब अभी आप सिर्फ हर्फ पे रहे, ठीक है। फिर वो हर्फ के अंदर क्या है वो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो ये बी जो है ये हर्फ है, और सौतेन इसम है क्योंकि तनवीन आ रही है, और इकरा क्या है? ये फेल है। तो तीनों चीजें आपकी पीर, तीन ही चीजें होती हैं बस, चौथी कोई नहीं होती। या हर्फ होता है, या इसम होता है, या फेल होता है। अच्छा, अब मुझे बताएं हाजा क्या है? इसमें फेल है, हर्फ है? इसमें। इसमें, क्योंकि इसमें इशारा बोलते हैं, है ना। बैतुन क्या है? इसमें। इसमें। अब ये दोनों इसम जब मिलेंगे तो क्या बन गया? ये भी मुफरद इसम, मुरक्कब। मुरक्कब बन गया। मुरक्कब। मुरक्कब बन गया, जुमला बन गया, ठीक है। एक जुमला बन गया आपका, दोनों मिलके जुमला बन गए। अकेला होता तो ये मुफरद होता, अकेला अकेला अकेला, और ये होता अकेला तो होता मुफरद मुफरद मुफरद, है ना। लेकिन जब दोनों को जमा किया तो मुफरद प्लस मुफरद क्या बन गया? मुरक्कब बन गया। अब मुरक्कब क्या होता है? वो एक जुमला होता है, ठीक है। मुरक्कब जुमला होता है। अब ये जुमला है, इसका मतलब क्या है हाजा बैतुन का? ये एक घर है। ये एक घर है। बात समझ आ रही है ना। इसका सवाल बनाए, सवाल बनाए, इशारा कर रहे हैं ना। सवाल बनाए इसका। महाजा। माँ हाजा। महाजा।
ما हाजा, हाजा इशारा है, वो इशारा कर रहा है। और माँ किसके लिए आया? बेजान चीज के लिए। मा हाजा, हाजा बैतुन। इसका पहले सवाल बनाए फिर जवाब दे। इसका पहले सवाल माँ बनाए। मा माँ हाजा। हाजा। हाँ, माँ हाजा। हाजा मस्जिदुन, है ना, ये जवाब हो गया, ये मस्जिद है ना। अगर ये मस्जिद नहीं है तो फिर क्या कहेंगी आप? अगर फर्ज करेंगे बैतुन है तो आप क्या कहेंगी? हाजा हाजा बैतुन। मस्जिद। हाजा बैतुन, क्या ये एक घर है? तो फिर उसका जवाब क्या होगा? क्या ये एक घर ला है? ला हाँ, ला हाजा नाम मस्जिद। ला, हाजा बैतुन। ला हाजा मस्जिदुन। तो ये बहरहाल ये तो बात की बात है, अभी तो सिर्फ आपने क्या करना है, वो थोड़ा थोड़ा आपने जानना है और उसी पे रहना है, और जैसा सवाल पूछा जाए वैसा जवाब देना है। हाजा मक्तबुन, मा हाजा, हाजा मक्तबुन, ये एक क्या है? ये मेज। क्या? मेज है। मक्तबुन मेज होती है, ठीक है, जिस पे आप स्टडी करते हैं, जो ऑफिस में भी होते हैं, उन सबको कहते हैं। वह हाजा कुर्सियुन, और वाह का मतलब मीनिंग क्या है? वाह का मतलब, वाह का मीनिंग और क्या है? और और। वाह का मीनिंग एंड या और, है ना। इंग्लिश में कहेंगे तो एंड, उर्दू में कहेंगे तो और। वह हाजा कुर्सियुन, और ये कुर्सी है। ये मेज है और ये कुर्सी है। दो जुमलों को मिलाना हो तो वॉ लाते हैं। दो जुमलों को मिलाना है तो बीच में वॉ लाएंगे। और वॉ को कहां पर लिखा जाएगा? दूसरे जुमले के शुरू में लिखा जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। वॉ को यहां बीच में नहीं लिखेंगे। हम तो इंग्लिश में एंड लिखते हुए बीच में लिख देते हैं ना, है ना। दिस इज अ बॉय एंड दैट इज अ गर्ल, तो बीच में। अरबी में ऐसा नहीं होता। अरबी में जो हर्फ होता है ना, उसको दूसरे जुमले के शुरू में वॉ को लिखेंगे। ये इतना दूर है और ये बीच में। अगर इनको मिलाते भी है ना, फर्ज करें, तो फिर भी ये इसके साथ ही आएगा, इससे दूर हट के आएगा। अच्छा, उसके बाद हाजा मक्तबुन व हाजा सरीरुन। सरीरुन का क्या मीनिंग है? चारपाई। हाँ, चारपाई। ये इसमें या हर्फ है? इस इसमें। इसमें तनवीन आ गई ना, इसमें। इस्म की निशानी, पक्की पक्की निशानी याद रखें, इस्म के ऊपर तनवीन आएगी, ठीक है। जिस पे तनवीन आ जाए, किताबुन हो या किताबन हो या किताबिन हो, ये सारे इस्म है। किताबन से वो कोई चेंज नहीं हो जाएगा, किताबिन से वो नहीं, सब पे तनवीन आ रही है, सारे इस्म है, ठीक है। उसके बाद हाजा क्या है? इस्म है या फेल है या हर्फ है? इस समय। इस्मो इशारा, इस्मो इशारा। वो क्या है? हर्फ है। हर्फ है, ठीक है। तो बस इस तरह आपने पहचानने हैं। और अब ये पूरा जुमला बन गया, मुरक्कब बन गया। वाह हाजा सरीरुन, और ये एक पलंग है, चरपाई है। ये एक टेबल है। जिसके आगे है लग जाए ना, वो पूरा जुमला होता है, कंप्लीट जुमला, मीनिंगफुल सेंटेंस होता है, बात समझ आ रही होती है उस। हाजा कलमुन, ये बताएं, हाजा क्या है? इसमें फेल है, हर्फ है, हाजा इस इसमें। इसमें इशारा। कलमुन, हाँ इशारा है, इसमें इशारा है। पॉइंट कर रहे हैं ना। इशारा क्या होता है? पॉइंट करना होता है। जब कोई सवाल पूछते हैं ये क्या है, आपका बाहर से कोई आया है शॉपिंग करके और आप बैग है उसके पास, तो आप पूछते हैं ना ये क्या है ना, पूछते हैं ना, इशारा करते हैं हाजा। तो मा हाजा, तो सवाल करेंगे तो मा हाजा, और वो जवाब देगा हाजा, जो भी बैग में होगा, ठीक है ना। तो हाजा कलमुन, ये क्या है? एक पेन है। तो हाजा भी इसमें और कलमुन भी इसमें। ये क्यों इसमें? इसमें तो तनवीन नहीं आ रही। ये इसलिए इसम है कि इसके साथ हम इसम का लफ्ज लगाते हैं जब बोलते हैं, इसम इशारा। इसी तरह माँ जो है, माँ के साथ भी जब हम बोलते हैं तो इसम इस्तफाम बोलते हैं ना। मुश्किल है थोड़ा लफ्ज, लेकिन जिनको आता है उनको पता है कि इस्मु इस्तफाम है ये। इस्मु इस्तफाम का मतलब है कि ये भी इसम ही होगा। इस्तफाम का मतलब होता है फहम हासिल करना। फा हा मीम से बना हुआ है, बाब इस्तिफआल से। तो ये अब लंबी बात है, लेकिन इसका मतलब होता है कि सवाल करना अच्छी बात हो या बुरी बात होती है? बताएं मुझे। अच्छी बात थी। अच्छी बात होती है। अगर सवाल अच्छा हो और सबको फायदा हो रहा हो तो वो बहुत अच्छी बात,
लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं और आप कोई और सवाल कर रहे हैं बीच में, इररेलेवेंट सवाल कर रहे हैं, तो वो फिर अच्छी बात नहीं है। लेकिन को इसके बारे में सवाल करेंगे तो सबको फायदा होगा। तो इस्तिफाम का मतलब होता है फहम हासिल करने, तलब करने के लिए कोई लफ्ज जो है इस्तेमाल किया जाता है, उसको इस्मो इस्तिफाम कहते हैं। ये इसम है, फेल नहीं है, हर्फ भी नहीं है। तो इसको आपने, जैसे इसको आपने इसम कहा ना, इसको भी आप इसम ही कहेंगे। हाजा क्या है? इसम है, इसम इशारा है, ये इस्मो इस्तिफाम है। वो हरफ है, वो के साथ हम कोई इसम नहीं लगा रहे ना, वो हरफ है। मा इस्मो इस्तिफाम है। हाजा ये इस्म इशारा है। तो ये सारे जिनके साथ इसम लगाते जा रहे हैं, ये सारे इसम है। और तनवीन वाला भी इसम है। अब दो दो सवाल मिला दिए, मा हाजा व मा हाजा, क्या मतलब होगा इसका? मा हाजा का क्या मतलब है? ये क्या ये है? क्या है और ये क्या है? ये क्या है और ये क्या है। ये क्या है? ये क्या है और दो सवाल मिला दिए। अब आप देखें, मा हाजा व मा हाजा, दो सवाल मिला दिए ना, मिक्स कर दिए, वो से जोड़ दिए। पहले एक एक सवाल कर रहे थे, माजा आप कह रहे थे हाजा बैतुन, इसका इसका सवाल था तो आप कहते थे हाजा मस्जिदुन। अब दो सवाल इकट्ठे हैं, अब आपने कैसे जवाब देना है? जवाब दें, पहले इसका जवाब दें, फिर वो लगाएं, हाजा फिर बैतुन हाँ व हाजा, हाजा मस्जिद। वह हाजा मस्जिदुन। हाजा बैतुन पहले कहेंगे, माँ को हटा देंगे, हाजा लगाएंगे उसकी जगह। ये हाजा आप पहले लाएंगे और आगे आप लगाएंगे क्या है ये, बैतुन है ना, हाजा बैतुन। और फिर उसके बाद आप वॉ लगाएंगे, क्योंकि आपने दोनों के जवाब देने हैं। तो ये वॉ कहाँ लिखेंगे? इसके साथ जोड़ के नहीं लिखेंगे, अगले वाले के साथ जोड़ के लिखेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वह हाजा मस्जिदुन, अरबी में ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताएंगे भी अभी आगे जाके आपकी बुक में ना, बताएंगे कि इसको कहाँ जोड़ना है, इस वाले जुमले के साथ जोड़ना। वह हाजा मस्जिदुन हो जाएगा। तो आपने इतना लंबा जवाब दे दिया। तो तरक्की कर रहे हैं ना, आगे जा रहे हैं ना, इम्प्रूव कर रहे हैं। मा हाजा व मा हाजा, हाजा हाजा मकतूबुन व व हाजा कुर्सियुन। कुर्सियुन, कुर्सियुन। आयतुल कुर्सी में भी कुर्सी का लफ्ज आता है ना, कुर्सियु समावाति वाला, कुर्सियु उस समावाति, सही करके पढ़ा करें उसको। बाद दफा हम जल्दी में पढ़ते हैं, गलत पढ़ जाते हैं। मा हाजा, मा हाजा व मा हाजा, कौन जवाब देगा अभी? हाजा हाजा बैतुन व हाजा सरीरुन। हाजा बैतुन व हाजा शरीरुन, शरीरुन। शरीर क्या होता है? शरीरुन, उर्दू में कभी यूज किया आपने शरीर का लफ्ज? अपनी हिंदी में या उर्दू में शरीर क्या होता है? शरीर पलंग को क्यों कहते हैं, ठीक है, अरबी का लफ्ज है। मा हाजा, हाजा कलमुन हाजा कलमुन वाह वाह, व हाजा मिफ्ताहुन। हाजा मिफ्ताह। तो आई होप कि जिनको नहीं आ रहा वो भी अगली अगले टाइम तक जो है उसको याद कर लेंगे। लफ्जों को मुश्किल नहीं है। कलम उर्दू में भी बोलते हैं कलमुन, और ये मिफ्ताहुन चाबी है, सरीरुन बेड, और ये मस्जिद, ये आपका हाउस है, बैतुन, बैतुल्ला भी कहते हैं ना, तो बैतुन है ये। अच्छा, अब आ गया आ के बारे में मैं सवाल करूंगी। आ क्या है? इसमें हर्फ है, फेल है, तीन चीजें होती है हरफ ना। है। हरफ है, हर्फ है। क्योंकि इसको हम हरफु इस्तफाम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हरफु इस्तफाम कहते हैं, इसलिए ये हर्फ होगा। माँ को हमने क्या कहा था? इस्मु इस्तफाम, वो इसम था। जिसको हम इस्मु इस्तफाम कहेंगे वो इसम होगा, जिसको हम हरफु इस्तफाम कहेंगे वो हरफ होगा। तो ये आ हरफ है, तो ये हरफ वाले खाने में चला जाएगा। किताबुन क्या है? इसमें फेल हर्फ है। इसमें इसमें हाजा क्या है? इसमें इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमु इशारा कहते हैं ना, इसको हम हरफो इस्तफाम कहते हैं। एक दफा याद करेंगे, कुरान में कितनी बार आता है, सारे आपको याद हो जाएंगे। तो ये हरफो इस्तफाम है। और ये माँ और मन क्या है? ये क्या है दोनों, माँ और मन? ये इस्मु इस्तफाम है, यानी ये इसम वाले खाने में आएंगे, इसके साथ इसम लगा हुआ है।
हालांकि लगते ये भी छोटे छोटे हैं लेकिन ये बड़े पावरफुल हैं। इसमें इसमें ना हर चीज पावरफुल है। अल्लाह ताला ने कोई चीज बेकार बनाई है? बताएं मुझे, कुछ भी बेकार नहीं बनाया। हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। अभी ये आ हरफ ना होता यहाँ पे तो ये सवाल ही ना बनता किताबुन हाजा क्या मीनिंग है किताबुन हाजा का। कोई मीनिंग नहीं है। हाजा किताबुन का तो मीनिंग है, किताबुन हाजा का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। तो ये एक हरफ लगाने से वो मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। किताबुन हाजा क्या मीनिंग होगा किताबुन हाजा का? क्या आ, ये एक किताब है? हाँ। आ का मतलब भी क्या होता है, माँ का मतलब भी क्या होता है, दोनों का मतलब। लेकिन ये इस्मु इस्तफाम है और ये हरफु इस्तफाम है। ठीक है। तो ये आपका आ किताबुन हाजा, क्या ये एक किताब है ना? तो वो जवाब क्या आएगा फिर? आ का जवाब या तो ला में आएगा या नाम में आएगा। तो ये किताब ही है ना, तो नाम में जवाब आ रहा है। किताबुन हाजा, नाम, हाजा किताबुन। नाम का क्या मतलब होता है? हाँ। जी हाँ, यस, है ना? जी हाँ, ये जो है एक किताब। अब नाम को किस खाने में डालें? आ को तो हमने हरफ कह दिया, हरफ के खाने में डाल दिया। नाम को किस खाने में डालें? ये सवाल करने का हरफ है और ये जवाब देने का हरफ है। इसको हरफू जवाब कहेंगे, ये भी हरफ ही है। हरफू जवाब, हरफू इजाब भी कहते हैं लेकिन अभी आप जवाब ही कर लें, ठीक है? हरफू जवाब, तो इसको हरफू जवाब कहते हैं। ये हरफू इस्तफाम है, सवाल करने का हरफ है। ये जवाब देने का। ला क्या है? ला भी हरफू जवाब है। अगर ये किताब ना होती ना, ये कलम होता तो आप कहते ला हाजा कलमुन। अगर यहाँ पे कल अभी आप करेंगे नीचे, तो दो तरह के होते हैं जवाब देने वाले हरफ, नाम और ला। ये दोनों हरफ हैं, ये हरफ वाले खाने में जाएंगे। आ भी हरफ है, नाम भी हरफ है, ला भी हरफ। माँ और मन जो है वो इसमें इस्तेफाम है। ठीक है। अच्छा जी, अभी ये हो गया नाम। तो जब भी आ से सवाल करेंगे ना तो उसके जवाब आपको नाम या ला से देना पड़ेगा। हाजा अबैतुन हाजा, इस दिस हाउस, क्या ये एक घर है? नाम, हाजा बैतुन। जी हाँ, ये एक घर है, क्योंकि घर है ना तो आपने नाम लगाना है। अब इस सवाल को देखिए, पढ़े, कौन पढ़ेगा इसको? अबैतुन हाजा पढ़े। بيت هذا हम्म। सब जब मीनिंग करे, आ का मतलब क्या होता है? क्या? क्या ये घर है? क्या ये एक घर है? इंग्लिश में इज बोलेंगे, इज दिस आ हाउस। और उर्दू, उर्दू में क्या बोलेंगे? क्या ये एक घर है? अब ये घर तो नहीं है ना, तो आप नाम नहीं लगाएंगे, ठीक है? क्या लगाएंगे? ला, ला लगाएंगे। अब नाम नहीं, ये घर था तो आपने नाम लगाया। अब ये घर तो नहीं है ना, तो मस्जिद है तो आपने ला लगाया, ला हाजा मस्जिद। इसका क्या मीनिंग होगा? नहीं, ये मस्जिद है। एक बार नहीं, नहीं है ना। ये एक मस्जिद है। तो छोटे छोटे सवाल एक दूसरे से किया करें, मतलब है घर में भी आप कर सकते हैं, ठीक है? तो मा हाजा, मन हाजा, अहाजा बैतुन, क्या ये एक घर है? ठीक है, इस तरह का भी सवाल होता है। मा हाजा, मन हाजा भी सवाल ही होता है। फिर जवाब भी दिया करें, खुद से ही सवाल किया करें अगर आपके साथ कोई नहीं है तो। किताबुन हाजा, किताबुन हाजा, क्या ये एक किताब है ना? ला हाजा, ला क्यों लिखा है? क्योंकि ये किताब तो नहीं है ना। क्या है ये तो कॉपी है। किताब तो ये होती है ना, ये वाली। तो ये क्या है? ये कॉपी को क्या कहते हैं? नोटबुक को क्या कहते हैं? ला हाजा दफ्तर। नहीं, ये एक नोट बुक है, नोटबुक। तो आ का जवाब दो तरीके से दे सकते हैं, नाम में भी और ला में भी। आपने उसको चूज करना है, ठीक है? अभी आप एक्सरसाइज करेंगे फिर आपको पता चलेगा। कलमुन हाजा, क्या ये एक कलम है? अब इसका जवाब क्या होगा? क्या ये कलम है? ला, नो, हाजा मिफ्ताह, दिस इज अ की, ये की है, चाबी है।
अच्छा, अब इस सवालों का जवाब आपने, यहाँ पर आपने सवाल खुद बनाना है। बताएं सवाल कौन बनाएगा? इसका सवाल क्या होगा? ये जवाब है, ये हरफू जवाब है, हरफ है ये, हरफू जवाब, हरफू इजाब भी कह सकते हैं, है ना? इजाब भी कह सकते हैं और जवाब भी कह सकते हैं, जो मर्जी है। तो ये हरफू जवाब है, और ये क्या है? हाजा किताबुन, ये आगे बताया जा रहा है। अब सवाल बनाएं, इसकी तरफ इशारा। अहाजा हाँ, अहाजा, अहाजा अहाज किताबुन। नहीं, अहाजा कलमुन, पहले ये सवाल बना लेते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं असल मेरा निशान पता है क्यों लगाया है यहाँ पे, कि यहाँ पर आपने सवाल लिखना है, ठीक है ना? तो बाजी अहाजा, जवाब तो नहीं है ना? हाँ, अहाजा किताबुन, किताबुन। किताबुन, अहाजा किताबुन। अब इसका जवाब क्या होगा? क्योंकि ये किताब है नाम इसलिए नाम हाजा किताबुन बोलेंगे। अब इसका सवाल बनाए, नाम हाजा अब इसका किताबुन। इसका इसका सवाल बनाए अभी। अहाजा 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 किताबुन। किताबुन, हाँ ठीक है, दफ्तरुन। किताबुन नहीं, अहाजा किताबुन। ला। हाँ, तभी तो ला में जवाब देंगे ना, क्योंकि ये किताब नहीं है ना, है ना? जी। हाजा किताबुन, क्या ये किताब है? आप कह रही हैं ला हाजा दफ्तरुन, ये किताब नहीं है, ये क्या है? ये नोटबुक है, क्योंकि ये नोटबुक है ना। अच्छा, अब इसके बारे में सवाल बनाए। अहाजा बैतुन। हाजा बैतुन, इसका जवाब क्या होगा? नाम हाजा बैतुन। हाँ, क्योंकि ये एक घर ही है ना, तो इसलिए आप नाम में जवाब देंगे। तो आ का जवाब दो तरीके से आ सकता है। आ हरफू इस्तफाम है, हर्फ है ये, और इसका जवाब ला, ला भी हर्फ है, नाम भी हर्फ है, ठीक है? तो ये आप ला में भी जवाब दे सकती है, नाम में भी जवाब दे सकती है। अच्छा, अब इसका बनाए। हाजा मकतबुन। अहाजा मकतबुन, ठीक है, अहाजा बैतुन भी कह सकती हैं, हाजा मकतबुन भी, क्योंकि मकतबुन से तो बहुत डिफरेंट है ना, तो आप हाउस कह सकती हैं। अहाजा बैतुन, तो अब क्या जवाब होगा? ला हाजा मस्जिद। ला ला, हाजा ला मस्जिद। हाजा मस्जिद। मस्जिदुन। अच्छा, अब इसका क्या बनाएंगे? अहाजा कुर्सी, ठीक है ना? तो अहाजा, कुछ और भी बना अहाजा सकती हैं, अहाजा मकतब। मकतब। मकतबुन। हाँ, मकतबुन ही बनाएंगे, क्योंकि आगे नाम में जवाब आ रहा है ना। तो अगर इसका जवाब नाम में आ रहा है तो आपने सेम ही क्वेश्चन बनाना है, हाजा मकतबुन, क्या ये एक टेबल है? तो वो नाम में जवाब देगा। अगर आप कहेंगी अहाजा कलमुन या अहाजा कुर्सीयुन, तो फिर नाम में तो जवाब नहीं आएगा ना, फिर तो ला में हो जाएगा, ला हाजा मकतब। तो इसी तरह आपने बनाने देखे। अच्छा, अब ये कुर्सी के बारे में पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो क्या सवाल बनाएंगी? ला में जवाब देना, ला में जवाब देना। अहाजा अहाजा मकतब। सरीरुन। अहाजा सरीरुन, गुड। सरीरुन, क्या ये एक बेड है? या ये अहाजा मकतबुन, तो क्या जवाब होगा? मकतब भी नहीं है, ला सरीर भी नहीं है, ला हाजा ला कुर्सी, हाजा कुर्सी, कुर्सियुन। ठीक है? तो ला हर्फ है कि इसम है? हर्फ। है। हर्फ है। नाम हर्फ हर्फ है या नाम क्या है? है। नाम भी है। हर्फ है। आ क्या है जिससे सवाल कर रहे हैं, ये वाला आ क्या है? ये भी हर्फ है। ये भी हर्फ है, ये तीनों हर्फ हैं। और माँ और मन क्या है? इसमें वो इस्मो इस्तफाम है। और हाजा क्या है? इस्मो इशारा है, ठीक है? कुर्सी उन क्या है? इसम है, हाजा भी इसम है, हाजा कुर्सी उन। अच्छा, ला, अच्छा इसको सवाल बनाना है ना अभी, सवाल हाजा बना। अहाजा कुर्सियुन। हाजा कुर्सी ला हाजा सरीर, ला में जवाब आया, तो आपने डिफरेंट चीज यहाँ पे लानी है। इसके बाद यहाँ पर क्या है? इसका जवाब नाम में लाना है, तो क्या लाएंगी? अहाजा, कलमुन। हाजा कलम, कलम। सेम सेम लाएंगी, ठीक है? हाजा कलम। अच्छा जी, तो नाम हाजा कलम, यहाँ पे क्या आएगा? अहाजा, ला में जवाब अहाजा नहीं, कलमुन। अहाजा, अहाजा कलमुन। हाँ, अहाजा कलम, ठीक है? ये एक्सरसाइज बुक में अभी उसमें डाल दूंगी, ठीक है? तो फिर आप इस तरह करते रहिए, इसको एक दफा जरूर पढ़िएगा, ठीक है? इसके कितने पेजेस हैं मैं आपको बताती हूँ, ये अभी यहाँ तक आई है ना, ये काफी मतलब है। तो ये लेसन 1 पे ही बनी हुई है पूरी, ठीक है? तो आपने इसको करना है।
इसी तरह अपने आप से सवाल करने हैं, फिर जवाब देने हैं। अहाजा कलमुन, ला हाजा मिफ्ताहुन, नहीं ये एक चाबी है। अगर आप एग्री नहीं कर रहे ना सवाल, तो फिर आपने ला में जवाब देना है। अगर आप एग्री कर रहे हैं तो फिर आप उसको नाम में जवाब देंगे। अच्छा, अभी देखें ये वही वाले अहाजा किताब, अब इसको कौन पढ़ेगा आके? अच्छा, वो मुझे मुझे जो कह रही थी ना, तंजीम, तंजीम की बेटी है यहाँ पे, तंजीम, तंजीम। जी जी अस्सलाम बाजी। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं, कोई शर्म नहीं करनी, ये सब आपकी बहनें हैं, माएँ हैं, मैं भी आपकी माँ हूँ, सब हम एक फैमिली हैं, ठीक है? और हम पढ़ रहे। चलिए पढ़ना शुरू करें। आपका नाम क्या है? जी अल्फीजा। अल्फिजा, फिजा। अल्फिजा क्यों लगाया हुआ आपने, मुझे ये बताएं। फिजा तो नाम होता है, अल क्यों, अल क्यों लगाया इसकी वैसे बाजी। है? जी आप क्या पूछ रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ आपने अल्फिजा क्यों लगाया? नाम के ऊपर अलिफ लाम तो नहीं लगता ना, जब तक अरब लोग ना लगाएं। जब तक अरब लोग ना लगाएं नाम के ऊपर, वो अल हसन अल हुसैन कहते हैं ना, खालिद मोहम्मद पे तो नहीं जी लगाते ना वो। तो आपका नाम ऐसे ही रखा, आपका नाम ऐसे ही रखा गया था अल्फिजा? जी। चलिए ठीक है, फिर सही। वैसे फिजा मेरी बहू का नाम भी है, लेकिन फिजा ही होता है, अल्फिजा तो मैंने पहली बार सुना है। चलिए कोई कोई बात नहीं, नाम नाम है। अच्छा पढ़िए। जी। किताबुन हाजा, हम्म क्या ये किताब है? हम्म नाम हाजा किताबुन, जी हाँ ये एक किताब है। गुड गुड, जल्दी जल्दी पढ़ते जाए। किताबुन हाजा, क्या ये किताब है? ला हाजा दफ्तरुन, जी नहीं ये एक नोट, ये एक, ये ये दफ्तर हम कहते, एक। दफ्तर हम ऑफिस को कहते हैं ना। मसला यहाँ पे हो रहा है कि हम दफ्तर जो उर्दू में कहते हैं वो ऑफिस को कहते हैं, मेरे अब्बू दफ्तर गए हैं, है ना? यहाँ पे जी दफ्तर का मतलब नोटबुक है, कॉपी है जिसमें लिखते हैं आप लोग। रजिस्टर भी कह सकते हैं जिसमें हिसाब किताब लिखते हैं, है ना? हर जी दुकानदार के पास एक रजिस्टर होता है ना, जिसमें वो लिखता है कौन कौन उधार लेके गया है। तो वो जो दफ्तर होता है ना, वो नोटबुक होती है या फिर वो रजिस्टर होता है, दोनों में, दोनों है, ठीक है? तो ला हाजा दफ्तरुन, नहीं ये एक नोटबुक है। नोटबुक में इसलिए बोल रही हूँ कि इंग्लिश में आसान है थोड़ा। आगे। हाजा बैतून, क्या ये घर है? आ को तो नाम पढ़ा ही नहीं, हाजा आ को तो पढ़ा ही नहीं आपने। आ आ, बैतून हाजा, हम्म क्या ये घर है? हम्म नाम हाजा बैतून, जी हाँ ये घर है। ठीक है, आगे आ पढ़े। बैतून बैतून हाजा, क्या ये एक घर है? ला हाजा मस्जिदुन, हम्म नहीं ये एक मस्जिद है। ठीक है। मकतबुन हाजा, क्या क्या ये एक मेज है? हम्म ला हाजा कुर्सियुन, नहीं ना, ये एक कुर्सी है। नहीं कहाँ से आ गया? अच्छा नीचे आ गए पढ़ते पढ़ते। हाँ पढ़ते, यहाँ से पढ़े ना हम। हाँ सर, अपनी मॉम को बोलो म्यूट नाम करें, मॉम मॉम को बोलो म्यूट करें, उनका भी खुला हुआ है। उनको बोल। नाम हाजा मकतबुन, हम्म, जी हाँ ये एक मेज है। मेज है। मकतबुन हाजा, क्या ये एक मेज है? हम्म, ला हाजा ला हाजा कुर्सियुन, माशाल्लाह नहीं ये माशाल्लाह। एक कुर्सी है। हाँ, ला का मतलब नहीं, नाम का मतलब यस, ठीक है? जी हाँ जी। जी नहीं। और आ का मतलब क्या है? क्या? क्या? व्हाट? अच्छा, अभी आपने मामा को पढ़ाना है या मामा ने आपको पढ़ाना है? आप दोनों में से कौन तेज है? दोनों ही एक जी जैसे हैं, दोनों ही एक जैसे हैं, ठीक है? तो दोनों ने मिलके पढ़ना है, दोनों ने जी मिलके पढ़ना इंशाल्लाह। है। और बाकी जितनी सिस्टर हैं उनकी भी अगर बच्ची हैं इस उम्र की हैं तो उनको भी साथ लगाएं। बच्चे ज्यादा जी अच्छा पढ़ते इंशाल्लाह। हैं, बच्चे ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं माँ से, तो उनको भी साथ लगाएं, एक दूसरे की हेल्प से पढ़ें, शौक पैदा होगा उनमें भी, तो आपके लिए सदका जारिया बनेगी ना फिर। अच्छा, अभी मामा को दो और आप अपना म्यूट कर लेना, ठीक है? मामा को बोलो यहाँ से पढ़ना शुरू करें। जी बाजी। हम्म, मकतबुन हाजा,
کیا یہ میز ہے؟ ہم، لا ہاذا سریرن، نہیں یہ ایک کرسی ہے۔ ہم، آ قلم ہاذا، کیا یہ ایک قلم ہے؟ نام ہاذا قلم، نہیں ہاں یہ ایک قلم ہے۔ ہم، آ قلم ہاذا، کیا یہ ایک قلم ہے؟ لا ہاذا مفتاح، نہیں یہ ایک چابی ہے۔ ہم۔ نہیں یہ ایک چابی ہے۔ اچھا مجھے بتائیں آ کیا ہے، حرف ہے یا اسم ہے؟ آ کون سا حرف ہے، بچی؟ آ کیا ہے، ہاں اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ تین چیزیں ہوتی ہیں نا، حرف ہے، یہ حرف ہے، حرف ہے، ہاں حرف استفہام ہے، ٹھیک ہے۔ لا کیا ہے، حرف ہے یا حرف اسم ہے؟ حرف ہے، حرف ہے۔ اور نام کیا ہے؟ اسم ہے۔ اسم، اسم کیسے ہو گیا؟ یہ حرف ہے تو یہ بھی تو ویسے ہی ہے، ہاں حرف ہے باجی۔ یہ بھی حرف ہے، یہ تینوں حرف ہیں۔ حرف استفہام، حرف جواب، حرف جواب، یہ بھی حرف جواب ہے۔ یہ جواب دینے کے لیے لا یا نام لگاتے ہیں، جواب دینے کے لیے لگا رہے ہیں، یہ سوال کے لیے لگا رہے ہیں، تو اس کو کہیں گے حرف استفہام اور اس کو کہیں گے حرف جواب، ٹھیک ہے۔ ما اور ٹھیک ہے، من کیا ہیں؟ ماں اور من یہ بھی حرف اسم ہیں ہے، کیا؟ اسم ہے یہ اسم ہے۔ اسم ہے، ان کو اسم و استفہام کہیں گے۔ ان کو حرف، جس کے ساتھ حرف لگائیں گے وہ حرف ہی ہوگا، اور جس کے ساتھ اسم لگائیں گے وہ اسم ہوگا۔ ما اور من اسم ہی ہوگا، اسم ہے صحیح ہے۔ جی، اور حاضہ کیا ہے؟ اسم ہے، یہ فعل اسم ہے، حرف ہے؟ حرف ہے۔ اچھا اس کے ساتھ کیا لگاتے ہیں آپ؟ حاضہ کے ساتھ اسم اشارہ لگاتے ہیں نا، اشارہ لگاتے ہیں۔ اسم اشارہ کہتے ہیں نا، یہ اسم اشارہ ہے، اسم اشارہ ہے، تو جس کے ساتھ اسم لگے گا وہ اسم ہوگا، جس کے ساتھ حرف لگے گا وہ حرف ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جی یہ کیا ہے؟ اسم ہے، اسم و اشارہ ہے۔ اور اسم یہ اشارہ، سریرن کیا ہے؟ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم ہے اسم ہے، کیونکہ اس کے اوپر تنوین آ گئی ہے۔ اس کو تو پہچاننا نا، مشکل ہی نہیں ہے، اس کو پھر آپ نے دیکھنا ہے اس کے ساتھ کیا لگا رہے ہیں۔ جیسے جی ماں کے ساتھ اسم و استفہام لگاتے ہیں، من کے ساتھ اسم و استفہام لگاتے ہیں، تو یہ اسم ہے۔ ان کے ساتھ حرف لگاتے ہیں، حرف و استفہام، تو یہ حرف ہیں تینوں، تو اسم و اشارہ ہوتا ہے۔ اس کو پورا بولا کریں، اسم و اشارہ، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا یہ اسم ہے، اسم و اشارہ، اسم و اشارہ، اشارہ کرنے کا اسم ہے نا۔ تو جی جی اسم ایک تو تنوین والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جیسے جی حرف ہوتے ہیں، ابھی اس سسٹر نے بولا تھا بی حرف ہے نا، لیکن انہوں نے بولا تھا بی حرف جر ہے، تو پھر اس کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے نا آگے، کہ ابھی یہ حرف ہے تو کون سی قسم ہے اس میں سے۔ اسی طرح اسم جو ہوتا ہے تنوین والا اسم ہوتا ہے، اور پھر اس کا کیٹیگرائز کیا جاتا ہے کہ یہ اسم اشارہ ہے، یعنی اس کے آگے جو برانچز ہوں گی نا پھر ان کو بولیں گے۔ اسم کی بھی آگے برانچز ہوتی ہیں، حرف کی بھی ہوتی ہیں، اور فعل کی بھی ہوتی ہیں، کبھی فعل ماضی ہوتا ہے، کبھی فعل مضارع ہوتا ہے، کبھی، تو وہ پھر اس کی برانچز ہوتی ہیں۔ اچھا اب یہ کیا ہے؟ بی کیا ہے مجھے بتائیں، تنظیم بتائیں، میں آپ کو تنظیم بولوں گی، تنظیم نام آپ کا، تنظیم نہیں ہے آپ کا، اتنا پیارا نام ہے، آپ نے تنظیم بنایا ہوا ہے اس کو، یہ ہے بی، ٹھیک ہے۔ جی بی کیا ہے؟ حرف ہے، حرف ہے، بی حرف ہے، حرف اس کے ساتھ حرف لگانا، اور یہ کیا ہے؟ اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے، اسم ہے، اسم ہے، تنوین والا اسم ہوتا ہے۔ جہاں جہاں تنوین آ رہی ہے وہ تو آنکھیں بند کر کے بولیں یہ اسم ہے۔ جہاں پر یہ آ رہا ہے کہ اس کے اوپر تنوین نہیں آ رہی، پھر اس کو دیکھیں اس کے پیچھے ہم کیا لگاتے ہیں، اسم لگاتے ہیں یا حرف لگاتے ہیں؟ تو اسم کیا لگاتے ہیں اس کے پیچھے؟ اسم لگاتے ہیں یا حرف؟ اسم اشارہ کہتے ہیں یا حرف اشارہ کہتے ہیں؟ اسم اشارہ، اسم اشارہ کہتے ہیں، تو پھر یہ اسم ہوگا نا، اسم ہے نا، حرف اشارہ تو نہیں کہتے، تو اسم اسم اشارہ۔ اشارہ، ہاں اسم اشارہ۔ ابھی آپ نے بھولنا نہیں ان چیزوں کو۔ تو کلمہ جی جی کیا جی، ہوتا ہے مجھے بتائیں، کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ حرف ہوتا ہے، کلمہ حرف، کلمہ حرف بھی ہوتا ہے، اسم بھی ہوتا ہے، فعل بھی ہوتا ہے، سب کو کلمہ کلمہ حرف کہتے ہیں۔ کلمہ سب جی، کو کہتے ہیں، اسم کو بھی کہتے ہیں، فعل کو بھی کہتے ہیں، حرف کو بھی کہتے ہیں۔ اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں نا، کلمہ کا مطلب ہوتا ہے لفظ لفظ، یا ورڈ، انگلش میں ورڈ کہتے ہیں نا، تو کلمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ورڈ لفظ، ہوتا ہے ایک، ہاں۔ تو اس میں اسم بھی ایک کلمہ ہے، فعل بھی ایک کلمہ ہے نا، اور جی حرف بھی ایک کلمہ ہے، یہ سب کلمہ ہیں، حرف بھی کلمہ ہے۔
कुछ हरफ होंगे, कुछ फेल होंगे, कुछ इसम होंगे। आपने पहचानना है। कहते सबको कलमा ही है, ये भी कलमा है, ये भी कलमा है, ला भी कलमा है, बी भी कलमा है, ये बी भी कलमा ही है एक। ठीक है, नहीं। हरफ में हरफ कलमा है ना, तो ये भी जी। कलमा है, लेकिन कलमे के अंदर क्या है, फिर वो हरफ है। ये वाला इस्मु इशारा है ये इसमें। तो ये इस तरह आप पूछ रही थी ना, लफ्ज क्या होता है, लफ्ज और इस्म फेल हर्फ क्या होता है। इस्म की पहचान क्या है, मुझे बताएं। इस्म को कैसे पहचानेंगी। दो तनवीन से। तनवीन होगा उस पर, तनवीन इसम का पर। मतलब दो, दो पेश कहे ना, या तनवीन कहें, या अजी तनवीन जैसे कहें, दो या दो। जबर दो पेश। दो पेश जरूरी नहीं है, दो जबर भी हो सकते हैं। दो जेर भी हो सकता है। हाँ, जिस पे तनवीन आ जाएगी वो इस्म होगा, ठीक है। जिस पे जी पक्की बात है ना, जिस पे जी जी। तनवीन आ जाएगी वो इस्म होगा, ठीक है। अच्छा, अभी शाइस्ता का हैंड रेज है, आप आइए शाइस्ता, पढ़िए। जी। यहाँ से आप पढ़ें, हाजा कि यहाँ से पढ़ें, बिताकातिन, है ना। अच्छा। बिताकातुन। अब देखें, ये जो इसमें हरफ आया ना बी, ये बी हरफ नहीं है यहाँ पे। अगर ये हरफ होता तो यहाँ पे पेश ना आती, यहाँ पे दो जेर आ जाते। ठीक है, जिन बहनों को समझ आ रही है उनको समझ आ गई होगी कि बी जब होता है, हरफ जर होता है, तो वो जेर देता है आगे। तो बी ताके ताकात इन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है ये जो जी। बी है ना, ये इस लफ्ज का पार्ट है। पार्ट है इस लफ्ज का, अलग से कुछ नहीं है ये हरफ नहीं है। ये बताका कहते हैं, बिताका कहते हैं। बिताका किसको कहते हैं, किसी को पता है बिताका किसको कहते हैं। बताका भी कहते हैं हम इसको। हमारे जिनके दुबई वगैरह में गए हुए हैं ना, तो उनको पता होता है बताका क्या होता है। बिताका, उसको बिताका अरबी में कहते हैं, हम लोग बताका कह देते हैं। बताका क्या होता है, जिनके दुबई में रहते हैं या जो दुबई से स्टूडेंट, उनको पता है बताका क्या होता है। वर्क परमिट को कहते हैं। वर्क परमिट होता है ना, उसको कहते हैं। जैसे कार्ड। कार्ड ही है, बताका कार्ड होता है। जी। ठीक है ना। तो जब जी। आपको जी। किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो वो आपको एक कार्ड देते हैं कि आप इस कंपनी के वर्कर हैं। उसको बताका कहते हैं हम, अरबी में बिताका कहते हैं। तो ये बिताका की जमा बनी हुई है आगे, कार्ड्स। अभी आपको कार्ड। कार्ड्स के जरिए पढ़ाया जा रहा है, कार्ड्स के लिए पढ़ा, ये कार्ड्स बनाए उन्होंने आपके लिए। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बता, ये बिताकातुन एक ही वर्ड है, ये दो वर्ड नहीं है, दो कलमे नहीं है, ये मुफरद और ये मुफरद ऐसा नहीं है, ये एक ही वर्ड है। और इसको बिताकातुन की जमा है ये। किसको समझ आई है ये बात मेरी, जरा बताएं। जी अफशीन। बाजी जी बाजी, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आई। समझ में आया ना, तो ये अलग से वर्ड नहीं था। अगर ये अलग से होता तो फिर इसके नीचे जेर आ जाती। जैसे आप देखें, बी आता है ना, बिस्मिल्लाह में बी आता है ना, तो बी के बाद क्या लिखा होता है, अल्लाह। इसमी लिखा होता जी। है ना, जी। है ना। तो बी के बाद इसमी जेर वाला लफ्ज आता है ना, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा, यहाँ तो पेश वाला आ रहा है। तो इसका मतलब है ये एक ही वर्ड है। और इसका वाहिद क्या है, बताका। बताका कह लें, बिताका कह लें, आहिस्ता आहिस्ता जुबान पे आ जाएगा। तो असल लफ्ज बिताका होता है, उसकी जमा बनी हुई। जैसे बिताकात। हाँ, बिताका तुम। तो अच्छा, वो मुझे जेहन में आ गया, वरना मैं सोच रही थी ये क्या है, बी ये शायद। तो उसके बाद आप पढ़ना शुरू करें, कौन थी, शाइस्ता पढ़े। जी। हाजा किताबुन, हम्म। ये एक किताब है। हम्म। हाजा दफ्तरुन, ये एक रजिस्टर है, कॉपी हम्म। है। हम्म। ये हाजा मकतबुन, ये एक मेज है। हाजा कुर्सीयुन, हम्म। ये एक कुर्सी है। हम्म। हाजा कलमुन, ये एक कलम है। हाजा मिफ्ताहुन, ये हम्म। एक चाबी है। हाजा बैतुन, ये एक घर है। हाजा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है। अच्छा, मुझे बताएं हाजा क्या है, अकेला हाजा मैं यहाँ पे लिखनी हूँ, आप मुझे बताएं क्या है ये। हाजा इसमें, इसमें इसमें, इसमें ठीक है। इशारा है। हाँ, जी। इसमें ठीक है ना। और बैतुन क्या है। ये भी इसमें। हाँ, ये भी इसमें। अब इस दोनों में क्या फर्क है, इसमें और इसमें क्या फर्क है। दोनों में, दोनों इसमें, लेकिन इसमें और इसमें क्या इसमें फर्क है। इशारा। ये इसम इशारा है, इसके आगे इसम, इसम के साथ इशारा भी लिखेंगे, ठीक है। जी। और इसके जी। साथ क्या लिखेंगे, इसम। इसको इसको खाली इसम भी कह लें, या इसको आप फिर इसम नकरा भी कह सकते हैं ना। जी। अच्छा। नकीरा का पता है आपको।
नहीं पता ना? नहीं, कोई नहीं पता, छोड़ दे। मैंने कहा शायद आपको पता होगा, ठीक है। तो इसके साथ आप सिर्फ इसम कहें और इसको आप इसम इशारा कहें। ये भी इसम है, ये भी इसम है। जब दो इसम मिलते हैं तो क्या होता है? दो इसम मिलते हैं, वही मुरक्कब नकरा में। यानी इस्म। नकरा पे ये पता है कि दो पेश आता है और हाँ, जहां पे तनवीन आ जाए वो नकिरा होता है। नकरा होता है। हाँ, यानी नकि कॉमन बात है। हाँ, नकरा कॉमन यानी कॉमन कॉमन नाउन, चीज। हाँ कॉमन नाउन। जी। यानी हाजा बैतुन, ये कोई खास घर नहीं है, ठीक है। हाजा बैतुन, ये एक घर है। इस कॉमन नाउन का तर्जुमा करेंगे, एक घर है, ये एक घर है। कॉमन नाउन है, ये जी एक मस्जिद है, ये एक चाबी है, ठीक है। जी तो जी जी क्योंकि हमने बाद में अलिफ लाम के साथ भी पढ़ना है ना। जैसे जी, वो तो एक तो किताबुन होता है और एक होता है अल किताबु, है ना। अल किताब तो वो अल किताबु जो होता है, फिर वो डेफिनेट नाउन या मार्फा बन जाता है इसम, ये नकरा होता होता है। है। ये कॉमन नाउन है और वो क्या है, उसको आप जी प्रॉपर नाउन कह सकते। अच्छा, हाजा का अभी आप कोई और पढ़े, सबको निशान देना है। नौशीन आप हाँ आइए, जी आपका बाजी। हैंड रेज मैं है। पढ़ूँ बाजी? हेलो। नौशीन आप पढ़े। जी। हाजा सरीरुन, हम्म, ये चारपाई है। हम्म, हाजा खातुन, हम्म, ये हदीस है। हम्म, हाजा बाबुन, ये दरवाजा है। हम्म। हाजा नजुमुन, ये सितारा है। ये एक सितारा है। अच्छा, हाजा क्या है? इसमें। सरीरुन क्या इसमें है? ये भी एक इसमें, ठीक है। जी ये भी एक कलिमा है, ये भी एक कलिमा है। क्योंकि कलमे की तीन अकसाम पढ़ाई है ना मैंने। कलमे की तीन अकसाम कौन कौन सी होती हैं? कलमा कहते हैं वर्ड को, और इसकी तीन किस्में होती हैं, इससे ज्यादा नहीं होती। कलमे की तीन किस्म कौन सी हैं? इस फेल इसम फेल हर। इसम, फेल और हर्फ। कोई भी लफ्ज आप देखेंगे ना, इनसे बाहर नहीं होगा। या तो वो इसम होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा, आपने पहचानना है। तो ये इसमो इशारा होता है, इसलिए इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और शरीर उनको कहाँ लिखेंगे? वो भी इसम में, उसको भी यहीं डालेंगे। फेल में नहीं डालेंगे, ना हर्फ में डालेंगे, ठीक है। और ये वाला हाजा किस में जाएगा? इसी में जाएगा। कमीसुन किस में जाएगा? तनवीन आ रही है, इसी में जाएगा। तो इसम सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, फेल कम इस्तेमाल होते हैं। हाजा बाबुन, हाजा इसमें इशारा है इधर, बाबुन भी इधर ही। इसका क्या मतलब होगा? हाजा बाबुन, ये दरवाजा है। ये ये एक आदत डालें, ये एक दरवाजा है। हाजा नजमुन, ये एक क्या है? सितारा है। सितारा। और हाजा इशारा है। इशारा करीब का है या दूर का है? करीब का होता है। करीब का। दिस मीनिंग होता है ना हाजा का। तो दिस हम्म, जो होती है, जो करीब चीज होती है, दिस इज अ बुक। और जो दूर होती है उसको दैट कहते हैं ना, वो एक किताब है ना। अरबी में हाँ उसको जालिका कहते हैं। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये करीब का इशारा है, जालिका दूर का होता है। बेइतुन हाउस, अब इंग्लिश में मीनिंग बता रहे हैं आपको। मस्जिद मॉस्क होती है। बाबुन डोर होता है। अब ये सारे नाउन है। सारे नाउन क्यों हैं? तनवीन है इस पर। इसम क्यों है? क्योंकि तनवीन आ रही है। सॉरी भी, मैं कभी कभी इंग्लिश बोल जाती हूँ। तो ये सारे नाउन हैं, सारे इसमें, क्योंकि तनवीन आ रही है। ये क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ें जरा। अल कलिमतु, कलिमतुल जदीदतु, नए कलीम कल जदीदतु। अल कलिमातु। अल कलिमातु अगर आप इसको कलिमात। अगर इसको आप अल कलिमतु पढ़ देंगी ना, तो ये वाहिद बन जाएगा। अभी ये जमा है, तो कितना फर्क है ना। ये वाहिद है, इसके ऊपर अलिफ नहीं लगा हुआ आगे, बड़ी ता भी नहीं लगी हुई। तो ये अल जदीदा तू पढ़ेंगी, इसको जदीदा तू नहीं पढ़ना है, इसको जदीदा तू पढ़ना। इसको अल कलिमा तू पढ़ना। तो अब ये भी एक इसम है, ये भी एक इसम है। इसम क्यों कहा है इसको मैंने? इसके ऊपर अलिफ तनवीन, लाम। अलिफ लाम की वजह से। तो जिसके ऊपर तनवीन आएगी और जिसके ऊपर अलिफ लाम आ जाएगा, उसको अलिफ लाम वाले को भी इसम ही कहेंगे। ये भी इसम है, ये भी इसम है, ठीक है। अभी तक फेल कौन से आए हैं? हमने अभी हम दो फेल पढ़ चुके हैं। कौन से दो फेल पढ़े हैं? इकरा, हाँ, और और उक्तुब। उक्तुब, वक्तुब कह लें, ठीक है। अभी आपको मुश्किल है तो वक्तुब कह लें। इकरा और वक्तुब, हमने दो फेल पढ़े हैं, और कोई फेल नहीं पढ़ा। और बाकी हमने हरफ कौन कौन से पढ़े? आ, आ पढ़ा है, ना- ठीक है। नाम। आ, आ हरफु इस्तिफाम है ना। आ, हम्म, ला,
नाम, ये हरफ पढ़े हैं, और वाव, वो भी पढ़ा है ना, हाँ और कोई पढ़ा है? यही 4 ही पढ़े। माँ माँ जी नहीं, माँ जो है वो इस्मु इस्तफाम है, इसमें वो इसम है, उसके साथ इस्मु इस्तफाम कहते हैं उसको। और मन भी क्या है? इस्मु इस्तफाम है, ये इसम है, ये इसम वाले खाने में आएंगे, ये हाजा और बैतुन वाले खाने में आएंगे। ये हरफ नहीं है, माँ इनको हरफ ना कहें। माँ अगर नहीं के माने में आए तो हाँ, वो तब हो हरफ होता है, तब हरफ होता है, तब हरफ जी होता है जब नफी के मानी में आएगा। यहाँ पे तो क्या के मानी में आ रहा है ना। जी तो माँ के 3 मीनिंग होते हैं। एक क्या होता है जो यहाँ पे इसम के तौर पे आ रहा है, माँ। एक होता है हरफ के तौर पे, वो भी कुरान मजीद में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। वमल्लाहु नहीं के मानी में आ रहा है ना, हम्म, वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह, नहीं है अल्लाह गाफिल, बिल्कुल भी गाफिल, बी गाफिलिन, ठीक है। अम्मा तामलून, अम माँ, ये माँ, एक माँ और आ गया यहाँ पे। ये वाला माँ नहीं का मानी दे रहा है, ये आपका हरफ है। ये वाला माँ जो आ रहा है ना, ये इसम है, जो का मानी दे रहा है, ये जो का मानी दे रहा है, ये नहीं का मानी नहीं दे रहा, जो का मानी दे रहा है। अब माँ, उससे जो तुम अमल करते हो, तालमून होगा, तामलून होगा, तामलून होगा, तुम अमल करते हो। तो यहाँ पे नहीं का मानी आ रहा है। अल्लाह क्या है? वो हरफ है, माँ भी हरफ है, अल्लाह क्या है? इसम इसमें बी क्या है? बी गाफिलिन है ना, तो बी क्या है? हर्फ है। हरफ है। गाफिलिन क्या है? फेल इसम आ गया ना, तनवीन आ गई ना, काफ सॉरी। तो इसम तनवीन आ जाए तो फेल होता है। फेल नहीं पे कभी इसम भी तनवीन नहीं आती, फेल पे कभी भी हरफ अलिफ लाम नहीं आता। हम्म, जो इसम पे चीजें आती हैं वो इसम पे ही आती हैं, वो फेल पे नहीं आ सकती। फेल पे कभी तनवीन नहीं आएगी, फेल पे कभी हरफ नहीं आएगा, फेल पे कभी अलिफ लाम नहीं आएगा। तो ये आपका गाफिलिन हो या गाफिलुन हो या गाफिलन हो, सब इसम है, तनवीन आ गई। और अन, ये 2 लफ्जों से मिला हुआ है, अन और माँ। अन क्या है? हर्फ हर्फ है। हरफ है। और माँ क्या है? वो इसम है। माँ पर इसमें माँ इसम है, क्योंकि जो का मानी दे रहा है। नहीं का मानी दे रहा होता यहाँ भी तो हरफ होता, यहाँ पे जो का मानी दे रहा है। तो माँ के कितने मानी हो गए? एक नहीं हो गया, एक जो हो गया, और एक माँ शुरू में भी आता है, माँ हाजा, क्या क्या। 3 मानी हो गए ना। तो ये याद रखने हैं आपने, जो मैं पढ़ाती हूँ उसको रिवाइज किया करें। माँ के 3 मानी होते हैं, ठीक है। नफी का मानी होगा तो वो हरफ होगा, हरफो नफी कहते हैं उसको, फिर हरफू उसके साथ हरफ लगाते हैं। जो का मानी देगा या क्या का देगा तो वो इस्मु इस्तफाम और इसम मौसूल, इसको इसम मौसूल, जो का मानी देते इसम मौसूल। बरा तामलून क्या है? इतना बड़ा आया है अभी, फेल फेल है। जब शुरू में या ता अलिफ नून लग जाता है ना किसी लफ्ज के, या अलिफ तान, या ता अलिफ नून, इनको मिलाने से क्या बनता है? या ता अलिफ नून को यतान बन जाता है ना, मिलाने से यतान बन जाता है। या ता अलिफ नून 4 हरफ हैं। ये जब किसी इसम की किसी लफ्ज के शुरू में आएंगे ना, तो फिर वो क्या होंगे? वो फेल होगा। फिर यहाँ ता आ रहा है ना, या मलून भी होता है, ता मलून भी होता है ना, या मलून भी जी आता है ना कुरान में। वो अमल करते हैं, तुम अमल करते हो, तो ये आपका फिर वो फेल होता है। तो इसम में ऐसे नहीं होता, इसम में आपके आखिर में तनवीन होती है या शुरू में अलिफ लाम होता है। तो कुछ ना कुछ समझ में आए। ये सारे क्या हैं? तनवीन वाले हैं, तो ये क्या हैं? इसम है। और इसम भी कौन से हैं? नकिरा, कॉमन, कॉमन नाउन, जिसका तर्जुमा एक में करते हैं उसको कॉमन नाउन कहते हैं, नकिरा कहते हैं। ये नकिरा है, नकिरा। नकिरा का मतलब है जिसको, जिसकी पहचान ना हो, जिसका इनकार किया जाए, ये मतलब समझने। तो कोई आम चीज होती है ना, जैसे हम किताबुन कहते हैं तो ये कोई आम किताब है ना। लेकिन जब अल किताब कह देते हैं तो वो खास हो जाती है।
پھر جب ال آتا ہے تو کیا تبدیلی آتی ہے کسی کو پتہ ہے؟ اگر میں اس کے پر ال لگا دوں. ایک پیش گر جاتا ہے. ہاں یہ دونوں جو ہے نا ان کے آپس میں دشمنی ہے. جیسے یہ آئے گا تو یہ چلی جائے گی, ایک پیش رہ جائے گا, الکتاب ہو جائے گا. یہاں پہ البابو ہو جائے گا یہاں پہ. تو وہ بھی البابو بھی اسم ہے اور تنوین والا بھی اسم ہے. الف لام آئے یا تنوین آئے سب اسم ہی میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے, ابھی کوئی اور پڑھنا چاہتا ہے؟ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. اب یہاں کتابو آ رہا ہے, المعلمی آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ دونوں لفظ ملا کے پڑھ رہے ہیں, کتاب المعلمی. اس کا ترجمہ کوئی کرے گا؟ کتاب تو سمجھ میں آ رہا ہے نا, کتاب. معلم کون ہوتا ہے, معلمہ کون ہوتی ہے؟ معلمہ. پڑھانے والے. ہاں ٹیچر. مذکر ہوگا تو معلم ہوگا, اگر معلمہ ہوگا تو مؤنث ہوگی نا, لیڈی ٹیچر ہوگی پھر, ہے نا. تو کتاب المعلمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کی کتاب. ٹیچر کی بھی کتاب ہو سکتی ہے نا, ہے نا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ٹیچر کی کتاب. اب جو نیچے پڑھا یہ والی کتاب ہے, یہ ٹیچر کی کتاب ہے. ابھی ہم اس کو نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. پہلے ہم اوپر والا پکا کریں گے جو آج ہم نے پڑھا ہے, پھر اس کے بعد کوئی اور پریکٹس کرنا چاہتا ہے تو کر لے آ کے. اب یہ اکیلے اکیلے سارے لفظ آ رہے ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں؟ اکیلا لفظ کوئی آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اکیلے لفظ کو کیا اسم. کہتے ہیں؟ اسم تو کہتے ہی ہیں. مفرد مفرد. مفرد. اکیلے لفظ کو, اب یہ اکیلے آ رہا ہے نا, بیتن آ رہا ہے تو یہ مفرد ہے. جیسے میں بیت اللہ ہی کرتی ہوں, بیت اللہ ہی کرتی ہوں میں جیسے ہی, تو اب یہ کیا بن گیا؟ مرکب. یہ مرکب بن گیا. دو کو ملا دیا میں نے. اکیلا اکیلا کیا ہے؟ اب یہ مسجد ہے نا, تو مسجد ان کو میں اگر حاضہ مسجد کر دوں تو یہ کیا بن جائے گا؟ ملا کے پڑھ رہے ہیں حاضہ مسجد, تو یہ مرکب بن گیا. ویسے یہ مفرد ہے, ٹھیک ہے. یہ اکیلا ہے, اکیلا اکیلا اکیلا, سب اکیلے ہیں. جیسے ہی دو ملائیں گے پھر مرکب بن جائے گا. تو جب مرکب بناتے ہیں تبھی اس کا کوئی صحیح میننگ آتا ہے. یہ ایک مسجد ہے جب جملہ بن جاتا ہے, حاضہ مسجد. ویسے تو مسجد ایک نام ہی ہے نا, کہ یہ مسجد مطلب مسجد, باب کا مطلب دروازہ. تو یہ سارے مفرد ہیں. جب دو ملا کے پڑھتے ہیں تو مرکب بن جاتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو بار بار دل میں نہ دہرایا کریں. اچھا مفرد کیا ہوتا ہے؟ اکیلا ورڈ, اکیلا لفظ, ہے نا, وہ مفرد ہوتا ہے. مسجد بیتن اکیلا ہے تو یہ مفرد ہے. جب دو ملا کے پڑھیں گے اعظم مسجد تو وہ مرکب بن جائے گا, کیونکہ وہ ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو گئے نا. اچھا الکلمات الجدیدہ تو کیا ہے, یہ مرکب ہے یا مفرد ہے؟ مرکب. مرکب ہے. اگر اس میں سے صرف الکلمات تو کہیں تو وہ مفرد ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی مفرد ہے, اکیلا اکیلا دونوں مفرد ہیں. اب ان دونوں کو بیچ میں پلس ڈالا گیا ہے تو دونوں کو جوڑا گیا, تب یہ مرکب بن گیا, کیونکہ ملا کے پڑھ رہے ہیں نا. صحیح ہے. الکلمات الجدیدہ, تو یہ نیو ورڈ ہم نے پڑھے, یہ سارے آپ کو آنے چاہیے. سب کو پتہ ہے ان کا میننگ. نجمن, ان کو ایسے ہی پڑھنا ہے, اس کو نجمن نہیں پڑھنا. اگر نجمن پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. کلمن کو کلمن نہیں پڑھنا, ورنہ وہ غلط ہو جائے گا, ہے نا. کلمن کو کلمن نہیں پڑھنا ہے, اس کے اوپر زبری آ رہی ہے, کلمن. اور نجمن میں کیا ہے, یہاں پہ سکون آ رہا ہے, نجمن. تو جیسا ہے ویسے پڑھیں, ورنہ ساری زندگی غلط پڑھیں گے. باقی تو سب آسان ہے, بس یہ خیال رکھنا ہے کہ یہاں کلمن اور نجمن. کرسیون, یا دو دفعہ آ رہی ہے, دو دفعہ پڑھنی ہے. کرسیون, اور پھر آگے ہو لگ جائے تو کرسیو السما, اس کو آگے جوڑنا ہے, السماواتی والا. تو خیال سے پڑھا کریں گے, مشکل لفظ ہے تھوڑا. تو ہم نے تو کرسی پڑھنا ہے بس. کرسیون, حاذا کرسیون. یہ مفرد ہے, جب حاذا لگاؤں گی تو مرکب ہو جائے گا. حاذا قمیص سن, یہ ایک قمیض. دیکھیں اب اس کو بھی غور سے پڑھیں, یہ قمیص ہے, قمیض نہیں ہے. اردو میں قمیض کہتے ہیں, شرٹ. اچھا کتاب المعلمی, اب کتاب المعلمی کیا ہے یہ, آپ مجھے بتائیں, مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ مرکب ہے.
مرکب ہے. اور اس میں کتاب کیا ہے؟ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ इसमें اسم ہے. اور معلم کیا ہے؟ ये भी इसमें ہاں، دو اسما ملے تو مرکب بن گیا، ہے نا. जी. اچھا، میں ایک اور لفظ پوچھتی ہوں. فل اردی، ہے نا. فل کتابی کر لیں. اب اس میں مجھے بتائیں فی کیا ہے؟ حرف ہے. حرف ہے، ٹھیک ہے نا. سب کو پتا ہے یہ حرف ہے، یہ اسم نہیں ہے. اسم پہ تنوین ہوتی ہے یا الف لام ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ فل کتاب بھی ہوگا. چلیں بتائیں. الکتاب اسم ہے فعل ہے इसमें حرف ہے؟ इसमें اس میں کیونکہ الف لام آ گیا نا. اب یہ دونوں ملا کے پڑھ رہے ہیں نا، فل کتاب بھی، تو یہ کیا بن جائے گا؟ مرکب. مرکب بن جائے گا. اکیلا فی ہوگا تو حرف ہوگا، اکیلا ماں ہوگا تو وہ اسم ہوگا. اس کے آگے حاضہ لگائیں گے تو ایک اور اسم آ جائے گا. دونوں اسم ہیں. اب یہ مرکب بن گیا ما حاضہ. یہ کیا ہے؟ اکیلا ماں مفرد ہے، حاضہ مفرد ہے. بس یہ چیزیں کچھ آپ نے کرنی ہے. اچھا، اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. تو اللغت، اللغہ کیا اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ اللغہ تو اس اسم الف کیوں لام ہے؟ ہوگا. وجہ ہاں الف لام لگا ہوا ہے. جس پہ الف لام آ جائے گا وہ بھی اسم ہے، جس پہ تنوین آ جائے گی اس پہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے. تنوین ہوگی تو لغتن ہوگا، الف لام آئے گا تو اللغت ہو جائے گا، تنوین گر جائے گی. اگر یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ इसमें اسم ہے، کیونکہ یہ دروسن تھا، ہے نا. تنوین کیوں گرائی؟ الف لام تو آئے نہیں، تنوین کیوں گر گئی ہے؟ जमा ये کیونکہ ہم نے ملانا ہے نا آگے. تنوین سے تھوڑی ملا سکتے ہیں، تنوین سے تو نہیں ملا سکتے. دروس سن اسم ہے، اللغت بھی اسم ہے، العربیت کیا ہے؟ باقی لوگ بھی مائک کھولیں، سب مل کے بھی بول سکتے ہیں. ये भी इसमें اسم ہے کیونکہ اس پہ بھی الف لام آیا ہے، اس پہ تنوین آئی ہے، دروس سن ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کا اسم ہے. لی کیا ہے؟ ये حرف ہے. حرف ہے. للہ، ہے نا. الحمد للہ. یہ للہ مرکب ہے یا؟ وہ مرکب ہوگا باجی، مل کے آیا ہے تو. ہاں، لی بھی ہے اور اللہ بھی ہے. تو دو جی مل رہے ہیں نا، دو جی کلمات مل رہے ہیں نا، لی اور اللہ. تو یہ بھی مرکب ہے. جب دو ملتے ہیں تو مرکب ہوتا ہے. اب یہاں لی غیری بھی کیا ہے؟ دو مل رہے ہیں، لی بھی غیر کے ساتھ مل رہا ہے تو یہ مرکب ہوگا. ٹھیک ہے. اب الناطقین کیا ہے؟ یہ ہاں، اسم ہوگا. بس تین ہی چیزیں ہوتی ہیں. جب میں بولتی ہوں نا یہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں پہلا والا سوال کر رہی ہوں، یہ اسم ہے فعل ہے یا حرف ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے مجھے پہلے والے سوال کا جواب دینا ہے کہ یہ الناطقین کیا ہے، اسم ہے فعل ہے یا حرف ہے. تو ناطق کون ہوتا ہے؟ بولنے والا. انسان ایک ایسا جانور ہے، جانور ہی ہے نا ہم بھی، ہے نا. بعض تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعض تو انسان جانوروں سے بھی برے ہیں. جانور پھر بھی کچھ شرم حیا کرتے ہیں، انسانوں میں تو وہ بھی ختم ہو گئی. تو انسان جو ہے اس میں اور جانوروں میں یہ فرق ہے کہ انسان بولنے والا ہے. وہ اپنی ایکسپریشن، اپنی بات کو ایکسپریس کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے دوسرے کو، اپنے جذبات کو بتا سکتا ہے، اظہار کر سکتا ہے. جانور بولتے نہیں ہیں، ان کو جتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ اتنا ہی کرتے ہیں. اس کے انسان جو ہے وہ کتنا بڑی بڑی اسپیچز کرتا ہے نا، اسٹیج پہ آ کے، اور کتنی بڑی بڑی بڑکیاں مارتا ہے. تو انسان بولنے والا ہے. انسان کو کہتے ہیں حیوان ناطق، ایسا جانور ہے جو بولتا ہے. تو یہ بھی اسم ہو گیا. لی حرف ہے، غیر بھی اسم ہے. ٹھیک ہے. اور بی کیا ہے؟ حرف ہے. اور ہا جو ہا کیا ہے؟ ہا کو کیا بولیں گے؟ باجی آپ نے جو ایکسرسائز کی جو سلائیڈ لگائی ہے وہ اردو میں نہیں ہوں گی کیا؟ یہ والی؟ نہیں نہیں باجی، ابھی لگائے تھے نا ابھی نیچے والی. اچھا، یہ والی. جی جی ہاں، جیسے یہ اردو تو میں میں نہیں ہوں گی. ویسے میں تمہیں ویسے ہی کرا رہی ہوں. اس کو تھوڑی پڑھانا ہے میں نے. اچھا اچھا ہاں. نہیں نہیں، اس کو نہیں پڑھانا. یہ تو ایسے ہی میرے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے. یہ تو میں ویسے ہی پوچھ رہی ہوں
किताब क्या है इसम है, अल-मुअल्लिम क्या है इसम है, ये क्यों इसम है क्योंकि उसके ऊपर तनवीन आ रही है, ये क्यों है क्योंकि उसके ऊपर अलिफ लाम आ रहा है, तो ये इसम है। ली हरफ है, ये तो मैं ऐसे आपसे सवाल कर रही हूँ ना, ये तो हाँ मैं आपके। बाजी, जमीर है ना, हाँ हाँ जो है, इस सिर्फ जमीर ना बोला करें, इसमें उसके नहीं, साथ या तो हरफ लगाएं या इसम लगाएं। इसमें जमीर। इसम जमीर, तो फिर जमीर क्या हो गए, वो भी इसम हो गए, तो वो उनको भी इसम के खाने में डालेंगे ना। जी हाँ, जिसके साथ आप इसम लगा के बोलते हैं वो इसम ही है, उसको इसलिए तो इसम कहते हैं। इसम इशारा, इसम मौसूल। इसम मौसूल क्या होता है पता है? अल्लाह जी जो आप बोलते हैं, जी जी अल्लाह जीना बोलते हैं, ये इसम मौसूल होते हैं, तो ये भी इसम है ना। जी और जो तनवीन वाला है किताब वो भी इसम है, अल किताबू बना दें तो वो भी इसम है। ठीक है। जी जो किसी का नाम होता है वो इसम होता है, हर्फ छोटे छोटे होते हैं, जैसे आ हो गया, नाम हो गया, ला हो गया, वो हो गया, ये हर्फ है। तो तीन चीजें होती हैं, तीन चीजों से बाहर कुछ नहीं होता। कोई भी लफ्ज उठाएंगे तो या तो वो हर्फ होगा या इसम होगा। ठीक है। और जी पहचान क्या है, हर्फ छोटे छोटे होते हैं और इसम थोड़े बड़े होते हैं, तनवीन आती है, ये वो आता है। या जिसके साथ आप इसम लगा देते हैं, इसम जमीर। तो इसमें और इसमें फर्क है, क्या फर्क है इन दोनों में? हा में और हाजा में क्या फर्क है? फर्क है ना, वो इसम इशारा है वो इसमें इशारा है। और ये इसम जमीर है। जी आपके अंदर भी एक जमीर है, बॉडी में भी है ना। हाँ जमीर होता है कि नहीं होता है इंसान का? जी जी हमारी बॉडी में दो चीजें हैं, एक है नफ्स और एक है जमीर। ये दो चीजें हमारी बॉडी में अल्लाह ने डाली हैं। जमीर बाजी जो ये है, बताइए। ये जमीर जो होता है, नफ्स जो होता है वो हमें बुरे कामों पे उकसाता है, नमाज ना पढ़ो, सो जाओ, नींद प्यारी चीज है, शैतान की तरफ से ना। वो नफ्स जो है वो बुरे कामों पे। जमीर जो होता है वो मलामत करता है इंसान को। ये दोनों चीजें हमारे अंदर है। अगर जमीर की आवाज को सुनते हैं तो आप मोमिन हो जाते हैं, अगर नफ्स की अब बात को सुनते हैं तो आप शैतान हो जाते हैं। तो नफ्स की बात को नहीं सुनना, क्योंकि नफ्स हमेशा बुरे कामों का हुक्म देता है, हमारा आसानी की तरफ लेके जाना चाहता है, मुश्किल की तरफ नहीं। छोड़ दो यार, क्या है ये क्लास, छोड़ दो, क्या है, पढ़ के क्या कर लूंगी। आपको नहीं पता पढ़ के आप क्या कर लेंगे। आप कुरान को पढ़ते हुए रोएंगे जब आप पढ़ लेंगे अरबी। ये मेरा आपसे वादा है। कोई कारी पढ़ रहा होगा मस्जिद में, आप पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, या अगर आप तिलावत सुन रहे हैं अपने फोन पे, तो आप रोएंगे, क्योंकि आपको समझ आ रहा होगा कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं हमसे। लेकिन नफ्स कहता है नहीं, क्योंकि ये नफ्स जो होता है, जो भी हुक्म देता है वो नेगेटिव होता है, वो शैतान की तरफ से होता है। और शैतान जन्नत में जाने वाला नहीं है। उसको मोहलत जरूर अल्लाह ने दे दी है, वो जिंदा जरूर है, उसको क्यामत तक मोहलत मिली, लेकिन वो जहन्नम में जाना है उसने। और जो उसकी बात मानेंगे, उसके पीछे चलेंगे, वो क्या होगा, वो भी उसके साथ जहन्नम में जाएंगे। ठीक है। जमीर की बात सुनने वाले, जमीर को जिंदा रखें। जमीर का मीनिंग होता है छुपी हुई चीज। जमीर को जमीर क्यों कहते हैं? अभी यहाँ पे हा आई थी और हुआ आई थी ना, हुम आई थी, ये सब जमीरें हैं ना, इशारा नहीं है ये। इशारा जो होता है वो इशारा करने के लिए होता है, हाजा या जाले का। ये जमायर हैं, जमीरें हैं। इसको जमीर क्यों कहते हैं? कि उसमें इसम छुपा हुआ होता है, इसमें इसम छुपा हुआ होता है। जमीर के अंदर, जमीर को जमीर क्यों कहते हैं? छुपी हुई चीज, इसमें इसम छुपा होता है। जब भी जमीर आएगी ना, अब ये हा जमीर आई है ना, इसमें इनमें से कोई एक इसम छुपा हुआ है इसमें। अब ये आपको पता करना है कौन सा इसम छुपा हुआ है। दुरूसुल लुगतिल अरबिय्यति लिगैरिन नातिकीना। ठीक है। नातिकीना बिहा, हा की जमीर किधर कहीं ना कहीं जा रही है। अरबी। अरबिया, लुगतुल अरबिया लिगैरिन नातिकीना बिहा।
تو یہ تو یا تو دروس کی طرف جا رہی ہے یا پھر لغت العربیہ کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ضمیر میں اسم چھپا ہوتا ہے پیچھے، وہ ہم نے ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ کون سا اسم چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو حرف نہیں چھپا ہوتا، فعل نہیں چھپا ہوتا، ضمیر کے اندر اسم چھپا ہوتا ہے. تو ضمیر ہماری باڈی کے اندر ایک چھپی ہوئی چیز ہے جو ہمیں ملامت کرتی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ نہیں کرو، یہ غلط ہے. کوئی چوری کرنے لگتا ہے، ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ نہیں کرتا کہ نہیں دیکھو یہ غلط ہے. کسی کو مارنے لگتا ہے اس کو ملامت. لیکن لوگ ضمیر کی آواز کو دبا دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ نفس غالب آ جاتا ہے، پھر انسان بیکار ہو جاتا ہے، اس میں انسانیت رہتی ہی نہیں. جب تک وہ ضمیر کی آواز سنتا ہے، زندہ رکھتا ہے اس کو، وہ انسان ہے. اگر یہ والا غالب آ جائے تو وہ شیطان بن جاتا ہے، یہ والا غالب آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے وہ، جس کے لیے خوشخبریاں آتی ہیں موت کے وقت. تو اس چیز پہ عمل کرنا ہے، اس پہ نہیں کرنا. یہ نیگیٹو سوچ ہے، یہ پوزیٹو سوچ ہے. اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کے پیچھے نہیں چلنا. یہ ہمیشہ برائی کا حکم دے گا. سارے بچے بیٹھے ہیں، ساری عورتیں بیٹھی ہیں، سب. تو اس کو زندہ رکھیں، اس کی آواز کو سنیں. یہ ہمیشہ جب بھی آپ کوئی کام کریں گے، اچھا کریں گے، تو یہ آپ کو پیچھے سے آپ کو کیا کرے گا؟ واہ واہ کرے گا، آپ کے شولڈر پہ ہاتھ مارے گا. اگر آپ اچھا کام کریں گے، اس کی آواز سنیں گے تو. نئے کام کر کے خوشی ہوتی ہے انسان کو. کیوں ہوتی ہے؟ وہ ضمیر ہمیں تھاپڑے مار رہا ہوتا ہے، ہمارے کندھے پہ کہہ رہا ہوتا ہے واہ ویل ڈن، بہت اچھا کام کیا. تو اس کو زندہ رکھنا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کے پیچھے نہیں چلنا. یہ ہمیشہ نیگیٹو سوچ دے گا. چھوڑ دو کلاس کو، اور پھر آپ کو بعد میں نا، ایک دفعہ تو کلاس چھوڑائے گا، دوسری دفعہ آپ کو گلٹ بھی دے گا آ کے، دیکھو تم نے کلاس چھوڑ دی نا، اچھا نہیں کیا تم نے. پھر وہ ایک اور طرح سے آپ کو ڈپریشن میں ڈالے گا آ کے. اس لیے پہلی بار ہی اس کا انکار کر دینا اور اس کی آواز کو سننا. صحیح ہے، دنیا میں بھی ایسی کرنا ہے، دین کے معاملے میں تو بہت زیادہ ایسے کرنا ہے. تو جنت چاہیے تو ضمیر کی آواز کو سنیں، اس کو زندہ رکھیں، نفس کو چھوڑ. جیسے ہی وہ ملامت کرتے ہیں نا کہ یہ برا کام ہے، تو آپ اس کو، جیسے آپ کسی کے گھر میں بیٹھے ہیں، مہمان گئے ہیں نا، اب وہ کچن میں گئی ہے، آپ اس کی چیزوں کو درازوں کو کھولنا شروع ہو جائیں، اس کی ڈائری کوئی پڑھی ہے اس کو اٹھا کے پڑھنا ہو جائے، آپ کا نفس فوراً کہے گا کہ یہ بری بات ہے، ڈونٹ ڈو اٹ، یہ بری بات ہے. اگر آپ اس کی بات مان لیتے ہیں تو آپ اس کو واپس رکھ دیں گے. لیکن اگر آپ نے نہیں مانی تو وہ تھوڑی آپ کو دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ، لیکن یہ بہت غلط کام ہے کسی کی پرائیویسی میں جھانکنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ایک بندہ گزرا تھا، ان کی دیواریں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی، تو ایک بندہ باہر سے گزرا، لمبا بندہ تو وہ اندر گھر تک، اندر تک اس کی شکل نظر آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے میرا دل کر تھا میں ایک تیر اٹھاؤں اور اس کی آنکھ میں ماروں. یعنی وہ کیوں میرے گھر میں جھانک رہے؟ تو کسی کی پرائیویسی میں، ماں باپ کی پرائیویسی میں بچے بھی نہیں جا سکتے پرمیشن کے بغیر. سمجھ آئیے؟ تو بہت خیال رکھنا ہوتا ہے. تو ماں باپ کی بھی پرائیویسی ہوتی ہے، ہر ایک کی، میاں بیوی کی پرائیویسی ہوتی ہے. ہر بات میں ہماری عادت ہے کہ ہم اس کو کریں، تو نہیں کرنا. تو آج ہم نے کیا سیکھا کہ کلمہ جو ہوتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے ایک، اور لفظ بھی کون سا ہوتا ہے؟ جس کا کوئی معنی ہوتا ہے. لفظ، وہ والا لفظ جس کا کوئی معنی ہو، اس کو کلمہ کہتے ہیں. اور پھر کلمے کی 3 ہی قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل یا حرف. اسم کی پہچان پڑھ لی، جس کے ساتھ اسم لگ جائے گا، تنوین آ جائے گی، الف لام، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے. اس کے بعد فعل کیا ہے؟ فعل ابھی ہم نے پڑھے ہی نہیں، بس سوائے اقرا اور اس کے ہم نے وقتوں کے، وہ ہم نے کوئی فعل نہیں پڑھا ابھی تک. حرف جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ حرف ہی لگتا ہے، حرف استفہام، حرف جواب، وہ بھی حرف ہے، ملانے کا حرف ہے. تو اس طرح سے پھر ہم نے یہ پڑھا کہ اگر اکیلا لفظ ہو تو وہ مفرد ہوتا ہے، اور اگر 2 لفظ مل جائیں، مفرد پلس مفرد ہو جائے، 2 لفظ مفرد مل جائیں تو پھر وہ مرکب بن جاتا ہے. یہ تو میتھ کا سوال ہے نا، مرکب بن جائے گا. بس یہ پڑھا آج ہم نے. ٹھیک ہے. تو اس کو یاد کیجئے گا. آج ابھی ایک اور چیز ہم نے بیچ میں ایڈ کی ہے، اسماء ضمائر، یعنی اسم ضمیر، جس میں نے اتنی زیادہ لمبی بات کر دی نا، اسم ضمیر.
तो ज़मीर जो होती है ज़मीर होता है छुपी हुई चीज। अब उसको इस्म ज़मीर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें इस्म छुपा हुआ होता है। ज़मीर के अंदर हमेशा एक इस्म छुपा होता है, और वो पीछे होता है, उस ज़मीर से पीछे होता है। जैसे यहाँ पे ये हा ज़मीर आई है ना, तो ये इस्म पीछे छुपे हुए हैं, ये वाले इस ज़मीर के अंदर ये इस्म छुपे हुए हैं। आपने ढूंढना है कि कौन सा इस्म इसमें। तो दुरूस भी इस्म है, ये भी इस्म है, ये भी इस्म है, ठीक है। गैर भी इस्म है, नातिकीन भी इस्म है। एक हरफ आया सिर्फ उसमें ली, ठीक है। तो ये अब कौन सा इस्म छुपा हुआ वो आपने ढूंढना है। तो पता चल जाता है, उसमें कोई मुश्किल नहीं, कुरान मजीद में फौरन पता चल जाता है। चलें, ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत से लोग क्लास में थे माशाल्लाह, सभी आया करें, माइक पे पढ़ा करें। आप लोग आएंगे तो मैं आपको पहचानूंगी ना। जुबैदा को मैं जानती हूँ, तरन्नुम को जानती हूँ, नौशीन ने भी पढ़ा है, मुकद्दस ने भी पढ़ा है। दुआ नहीं आई माइक पे, अलीशा भी नहीं आई। अलीशा आप लोग माइक पे आया करें। और फिजा भी, मैं आपको फिजा ही कहूंगी, ठीक है। जी और आज जी से आपका नाम, इंशाल्लाह मैम। ठीक है, ओके। तो क्लास को कंटिन्यू रखें, बहुत कुछ। और नहीं तो आप लोग अच्छी जगह पे जुड़े तो रहेंगे ना, वरना तो किसी गलत जगह पे होंगे। इंसान दो ही जगहों पे होता है, या वो अच्छी जगह पे होता है या बुरी पे होता है, ठीक है। अच्छी पे नहीं होंगे तो बुरी पे होंगे, बुरी पे नहीं होंगे तो अच्छी पे होंगे। तो आपकी चॉइस है, ठीक है, चॉइस आपकी है। तो फिर जब मैडम हमारे, जी, जी बोले। मैं ये पूछ रही थी कि पार्ट 1 हो जाएगा कंप्लीट तो उसके बाद पार्ट 2 भी स्टार्ट करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे, पार्ट 3 भी करेंगे। मैं एक क्लास को पार्ट 5 अभी शुरू कराया है, एक को मैंने पार्ट 7 शुरू कराया अभी। तो ये 8 किताबें हैं, ये मैंने आपको शुरू में दिखाया, इसका पता नहीं आप लेट आई होंगी। ये टोटल 8 किताबें हैं। यहाँ शुरू में तो ये सारा मैं आज पढ़ा के ले गई हूँ, लेकिन ये पहले पढ़ा हुआ था सब हमने। ये 8 किताबें, ये आपको नजर आ रही हैं, ये 8 जी किताबें। बाजी। ये वाली अभी आप पढ़ रहे हैं जिसमें मैं निशान लगाया, बुक 1 पढ़ रहे हैं। ये पार्ट 3 है, ये पार्ट 2 है। ये सब मेरे पास हैं पीडीएफ में, सारी 8 किताबें हैं। आपको सारी 1 बाय 1 दूंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद पढ़ाऊंगी भी। आपने सिर्फ जुड़ना है। देखें, मुझे एक बंदे ने कहा था कि मुझे पढ़ना है, तो मैंने कहा तुम अपने साथ और लोगों को जोड़ो। मैं एक बंदे को तो नहीं पढ़ा, एक को भी पढ़ा सकती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन ज्यादा लोग पढ़ेंगे तो अच्छा है। तो माशाल्लाह इतने लोग आ गए पढ़ने के लिए। आप, मैंने क्लास तो शुरू कर दी है, लेकिन अगर आप लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। मैं अल्लाह के सामने सुरखरू हो गई कि मुझे किसी ने बोला पढ़ाओ, मैंने पढ़ा दिया। मेरे पास नॉलेज था, मैं आ गई पढ़ाने। अब अगर आप नहीं पढ़ते ना, तो अल्लाह ताला आपसे सवाल करेंगे क्यामत वाले दिन, क्यों नहीं इल्म हासिल किया जब मैंने आपको टीचर भी दी थी। और टीचर ऐसे नहीं बन जाता, मैं ऐसी टीचर बन के यहाँ पे नहीं बैठी हुई हूँ। अब अगर आपको टीचर बनना है तो आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा ना, तब आप टीचर बनेंगी ना। तो मैं भी पी रही हूँ, अभी भी पढ़ रही हूँ। अल्लाह ताला मुझे मरते दम तक पढ़ने वाला ही बनाए। मैंने कभी अपने आप को टीचर नहीं समझा, इसलिए मेरे अपने नाम के साथ सिस्टर का नाम लगाया हुआ है, उस्ताजा का नहीं लगाया हुआ, सिस्टर शमीम लगाया हुआ है। समझ आइए, आप मेरे यूट्यूब पे जाएं, सिस्टर शमीम लिखा है, वहां पे उस्ताजा मुअल्लिमा लोग बड़े बड़े इल्काब लगाते हैं। समझ आइए। अभी मैं आपको एक दुआ भी भेजूंगी, ठीक है, उस दुआ को भी आप पढ़िएगा। मैं अभी फौरन उसमें डालती हूँ। तो मेहनत होती है, अल्लाह ताला उस बंदे को रेडी करते हैं, आपके सामने ला के बिठाते हैं पढ़ाने के लिए। और फिर आप जो हैं क्विट कर जाएं, आप ये कर जाएं, तो वो आपसे सवाल होगा। वो आपसे अब सवाल होगा, मेरे से सवाल नहीं होगा, मैं तो आ गई। अब आप नहीं पढ़ते, आप क्विट करते हैं, हम जो भी करते हैं, ये आपसे सवाल होगा। क्यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने पूछना है। पहला सवाल क्या होगा? इल्म हासिल किया था? और अगर आप कहते हैं नहीं किया था, ठीक है ना, तो आप वहीं पे फेल हो गए। अगर आप कहते हैं मैंने इल्म हासिल किया था, तो अल्लाह ताला दूसरा सवाल करेंगे। क्या सवाल करेंगे? अमल किया था, उस पे अमल किया था। अब अमल नहीं किया, वो आपका नुकसान है, अमल किया था आपका फायदा है। तो दो सवाल अल्लाह ताला ने क़यामत वाले दिन करने हैं। अगर आपने इल्म इल्म हासिल ही नहीं किया,
تو پھر تو آپ کے اوپر ڈبل عذاب ہوگا، کیونکہ حاصل بھی نہیں کیا اور عمل تو ایک الگ بات ہے نا، وہ بھی نہیں کیا، تو ڈبل ہو گیا نا عذاب۔ لیکن اگر آپ نے علم حاصل کیا اور اس کے اوپر عمل کیا تو ڈبل فائدہ ہو گیا۔ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو آپ وہ بھی بنے، علم حاصل کرنے والے بھی بنے اور عمل کرنے والے بھی بنے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بھی بنائے، جو ہم سیکھ رہے ہیں۔ یہ ابھی آپ دیکھیں، میں نے آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت ابھی بتائی تھی نا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، بتائی تھی نا، اب یہ قرآن کی آیت تھی نا، میں نے اپنی طرف سے تھوڑا جوڑا تھا یہ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ۔ ابھی اس کو پڑھ کے آپ کو کتنا مزہ آیا نا، غافلن، آپ کو پتا چلا کہ وہ بھی حرف ہے، ما نفی کا معنی دے رہا ہے، یہ بھی حرف ہے، اللہ اس میں کیونکہ الف لام آ رہا ہے، بی حرف ہے، وہ کی طرح بی بھی حرف ہے، اور غافل ان کے اوپر تنوین آ رہی ہے تو یہ بھی اسم ہے، اور ان ام ماں جو ہے دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، ایک لفظ نہیں ہے یہ، ان اور ماں سے مل کے بنا ہے، اور ان کا مطلب یہ حرف ہے، اور ماں جو ہے یہ اسم ہے کیونکہ یہ جو کا معنی دے رہا ہے۔ اس کو دوبارہ پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ اس آیت کو لکھیے گا اور اس کے سارے اس کے پوائنٹس الگ الگ کرنا ہے۔ وہ حرف ہے، ما حرف ہے، اللہ اسم ہے، بی حرف ہے، غافلین اسم ہے، پھر ان حرف ہے، ما اسم ہے کیونکہ جو کا معنی دے رہا ہے۔ اگر یہ بھی نفی کا معنی دیتا تو یہ بھی حرف ہوتا۔ اچھا، اس کے بعد تعملون، تعملون کیا ہے؟ عمل سے ہے نا، اور یہ کیا ہے؟ پورا آپ کا فعل ہے یہ، کیونکہ اس کے شروع میں یہ آتا۔ تو یہ چیزیں ہم نے، ہمارا تو ٹارگٹ یہ ہے، بلکہ اس سے آگے میرا ٹارگٹ ہے، میرا اس سے بھی آگے قرآن آپ کو پڑھانے کے بعد، اس طرح سمجھانے کے بعد، میرا ایک ٹارگٹ یہ بھی ہے کہ میں آپ کو اپنی جگہ پہ لا کے بٹھاؤں۔ میں نے آپ سب کو، جتنے بھی لوگ آئیں گے میری کلاس میں آئیں گے، میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں آپ سب کو اپنی جگہ پہ بٹھاؤں، آپ سب پڑھانے والے بنے، میرا یہ ٹارگٹ ہے۔ اس لیے میں اتنی دیر لگا رہی ہوں، ورنہ میں آدھے گھنٹے میں کلاس لے کے چلی جاتی۔ مجھے اتنا دکھ ہے، میں کوشش کروں گی میں آپ کے ہفتے میں 2 کلاسیں کر سکوں۔ مجھے بہت تکلیف ہے کہ آپ لوگوں کو پورا ہفتہ ویٹ کرنا پڑتا ہے ایک کلاس کے لیے، لیکن جیسے آپ رسپانس دیں گے میں ویسے کروں گی۔ اگر آپ ایک ہفتے کا بھی سبق نہیں یاد کریں پورے ہفتے میں ایک کلاس کا بھی، تو پھر میں ایک ہی رکھوں گی۔ اگر آپ مجھے شو کریں گے کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، تو پھر میں ہو سکتا ہے اس کو فیوچر میں 2 کلاسیں بنا دوں ہفتے میں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ریویژن کلاس میں بھی نہیں آتے، شوق سے آئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت، نماز پڑھنے کے لیے بے دلی سے تھوڑی جاتے ہیں، وضو کرنے کے لیے رغبت سے جاتے ہیں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے نماز کا۔ اگر آپ کو اللہ سے رغبت نہیں ہے اور رغبت میں آپ نہیں جا رہے اللہ کی طرف، اسی طرح آپ کے قرآن کی کلاسز ہم میں رغبت سے آنا ہے، شوق سے آنا ہے۔ جیسے آپ اچھا کھانا دیکھ کے رغبت سے کھاتے ہیں نا، اور برے کو تھوڑا پرے کر دیتے ہیں، تو اسی طرح قرآن کی طرف بھی رغبت سے آنا ہے۔ اور یہ جو ان کے رائٹر ہے نا کتاب کے، یہ آپ کے انڈیا سے ہے، یہ رائٹر کا نام لکھا ہوا ہے یہاں پہ، اور یہ ابھی پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں۔ بوڑھے بزرگ ابھی تک پڑھا رہے تھے، ابھی تک پڑھا رہے تھے۔ یہ ٹورانٹو میں یہاں بھی آ کے پڑھاتے رہے، ہمارے پاس بھی، لیکن یہ اصل ٹیچر مدینہ یونیورسٹی کی ہیں، اور یہ جو بکس آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں یہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں۔ لوگ ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، ماں باپ سے دور رہتے ہیں، پھر وہاں جا کے پڑھتے ہیں۔ آپ کو گھر بیٹھے علم مل رہا ہے، اس سے اچھا مل رہا ہے، اس سے اچھا مل رہا ہے، اتنا ٹائم کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، تو اپنے وقت کی بھی قدر کریں اور میرے وقت کی بھی قدر۔ اگر نماز کا ٹائم بیچ میں آ جائے تو مجھ سے پوچھے بغیر نماز پڑھ کے آ جائیں، پھر آ جائیں کلاس میں۔ اثر پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، یا تو پڑھ کے آئیں یا پھر بعد میں پڑھ لیں، یا ڈیورنگ دا کلاس بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کا جو بھی ٹائم ہے پڑھ لیں، نماز کو نہ چھوڑیں، فرضی پڑھنے پڑھ کے آ جائیں، کوئی دیر نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت پہ آپ نے غور کرنا ہے، اس میں کیا کیا ہے، اس سمے کیا کیا حرف ہے۔ تو قرآن مجید کو آج ہم نے ٹچ کر ہی لیا، ٹھیک ہے، ایک آیت میں نے آپ کو کرائی دی۔ اب اس کا ترجمہ بتا دیتی ہوں۔ اور اللہ بالکل بھی غافل نہیں ہے۔ بالکل کا ترجمہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ جو بی غافل لن آیا ہے نا، اس کا مطلب ہے بالکل بھی غافل نہیں ہے، ہرگز غافل نہیں ہے۔ اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، چاہے وہ اچھا کر رہے چاہے وہ برا کر رہے۔
अच्छे वाले से भी गाफिल नहीं है और बुरे वाले से भी गाफिल नहीं है, सबको नोट डाउन कर रहा है, ठीक है, हर चीज को देख रहा है अल्लाह की नजर में। और अल्लाह भूलने वाले भी नहीं है कि तुमने ये किया था तो मैं भूल गया हूँ, तुम्हारी कोई नेकी भूल गया हूँ या तुम्हारा कोई गुनाह भूल गया हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। और साथ हमारे कंधों पे किरामन कातिबीन लिख भी रहे हैं, ताकि कल हम इनकार ना कर सकें अल्लाह को कि हमने तो किया। अल्लाह ताला कहते हैं ये लो अपनी किताब खुद ही पढ़ लो, खुद ही पढ़ लो अपनी किताब, ये तुमने किया है ना, हाँ भाई ये लिखा है फरिश्तों ने, सही है। और ये जो लफ्ज होता है ना, लफ्ज, इसका मतलब ही यही होता है कि जो कुछ आप मुंह से बाहर निकाल रहे हैं ना, लफ्ज बोल रहे हैं ना, वो लिखे जा रहे हैं। लफजा का अरबी में मतलब होता है कि जो आप मुंह से बाहर निकालते हैं अपने अल्फाज, जुमले, चाहे वो अल्हम्दुलिल्लाह निकालते हैं, चाहे वो कोई बैड वर्ड निकालते हैं, हाय माय निकालते हैं, वो फरिश्ते नोट करते हैं। ये लफज का ये मतलब है, लफजा का ये मतलब है अरबी में। लफ्ज अरबी का लफ्ज है, उर्दू का नहीं है। लफजा का मतलब है कि आप कोई लफ्ज मुंह से निकालते हैं और वो फरिश्ते उसको नोट डाउन करते हैं, और वो बहुत होशियार होते हैं, आपकी कोई बात मिस नहीं होने देते कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, दिल से कहा खाना खा के, और वो उन्होंने नोट ना किया हो, या अगर आप भूल गए कहना तो वो भी उन्होंने नोट किया होगा अपने रजिस्टर में कि इन्होंने नहीं कहा, सही है। तो ये लफजा का ये मतलब होता है, कुरान मजीद में ये आता है, कोई भी लफ्ज तुम मुंह से नहीं निकालते कि एक जो है होशियार फरिश्ता उसको लिखने के लिए रेडी बैठा, ये कुरान के अल्फाज बता रही हूं, तो सोच समझ के मुंह से बात निकालनी, हमेशा शुक्र के अल्फाज निकालने, ना शुक्री के नहीं, ठीक है। चलिए फी अमानिल्लाह, शुरू खत्म करते हैं क्लास को इंशाल्लाह। तो इसी रगबत से आप आएंगे ना, औरों को भी लेके आएंगे। और मैंने आपको पिछली दफा वो केकड़े की मिसाल दी थी बास्केट में ना, तो वो केकड़े जो होते हैं वो उसके ऊपर कवर नहीं होता बास्केट के ऊपर, क्यों नहीं होता, ताकि क्यों नहीं होता, क्योंकि जो भी कोई निकलना बाहर चाहता है तो दूसरे वाले उसको खींच लेते हैं नीचे, जैसे उनकी नजर होती है जो बाहर निकल रहा है उसको खींच लें। तो आपने वो वाला बनना है। एक जानवर के अंदर भी अल्लाह ताला ने सेंस डाली है कि जो बाहर जा रहा है उसको निकाल लो, वापस ले आओ, ठीक है उसको। इसलिए उसके ऊपर बास्केट के ऊपर वो भी नहीं होती, कवर भी नहीं होता, कि उनको उसको फिशरमैन जो होता है उसको पता होता है ये नहीं निकलेंगे बाहर, कोई भी निकलेगा दूसरा उसको खींच लेगा। तो मेरी नजर आप पे नहीं है, ठीक है, अल्लाह की नजर आप पे है। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे। फी अमानिल्लाह, ठीक है, दुआ मैंने कर ली है, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह संडे को मुलाकात होगी। बीच में अगर रिव्यू क्लास कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो छोड़ दें, बर्डन ना लें, बस आप मेरी रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन लें, अपने थोड़े से नोट्स बना लें, एक कॉपी बना लें, उसमें मोटी मोटी चीजें लिख लिया करें, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।